салом арз менамоем ва шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ. мо гузориши худро аз баргузоршавии мусобиқаи гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик манзури шумо мегардонем. Маконе ки ҳамасола ҷойи баргузоршавии мусобиқаи гӯштингирӣ гаштааст ва ҳамасола дар арафаи рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ва инчунин дар арафаи рӯзи ҷавонон ин мусобиқа ҳамасола баргузор мешавад ва ин макон ин мусобиқаро мухлисону паҳлавонон ба хубӣ медонанд, аз баргузоршавиаш огаҳӣ доранд ки дар кадом сатҳ сурат мегирад. ва бубинед ки қабл аз оғоз шудани мусобиқаи гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик мухлисон аз сартосари кишвар ҷамъ омаданд ва навбати аввали майдондориро наврасон дар ихтиёр доранд. чун мебинем сабқатҳоро доварони федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ҳакамӣ мекунанд ва сабқатҳоро аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ баҳогузорӣ карда истоданд. сабқати аввали майдондорӣ чун гуфтем дар ихтиёри кӯдакону наврасон гузошта шудааст ва ин ҷо ду наврасе ки баҳри муаррифӣ кардани ин варзиши суннатӣ шуруъ аз овони хурдсолӣ талош карда истоданд ва мехоҳанд дар оянда чун дигар паҳлавонони шӯҳратёри кишвар муаррифгари ин ватану миллат ва ин варзиши аҷдодии хеш бошанд. чун мушоҳида мекунем ҳарду талоши ба даст овардани имтиёзро доранд ва ҳаракатҳояшон ҳам ба назар мерасад ки бисёр ҳам таҷриба дида бар ин кӯшиш мекунанд. ҳалоки беруна аз ҷониби паҳлавони кабудпӯш буд ин ҷо ки мехост анҷом бидиҳад ва рақиб ҳам барояш имкониятеро дар миён намегузорад. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Диловари Сабриддин бошад. чун мушоҳида мекунем барои ин наврасон ишора мекунад ки баъд аз ҳаракат ё ин ки амалкардҳое ки аз ҷониби онҳо сурат мегирад дигарбора талоши рақобат карданро дошта бошанд ва дар ин мусобиқаи гӯштингирӣ бояд қайд намоем ки паҳлавонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Федератсияи Русия иштирок доранд ва дар баробари он ки аз гӯшаву канори Тоҷикистон паҳлавонон барои иштирок дар ин ҷо омаданд, паҳлавонони хориҷ ҳам дар назар аст ки мубориза баранд ва ин мусобиқаро мусобиқаи байналмилалӣ ҳам агар гӯем иштибоҳ нахоҳад шуд, чун қайд кардем паҳлавонон аз хориҷи кишвар ҳам дар ин мусобиқа иштирок доранд. ба паҳлавони кабудпӯш ба хотири камфаъол буданаш ин ҷо огоҳӣ нишон дода мешавад ва боз ҳам талошҳоро зиёд мекунанд. баробари озод шудан бо ҷуфти дигарро маърифӣ мекунем. соли қаблӣ ҳам дар ин макон як мусобиқаи бисёр ҳам муҳташам доир гардида буд. ҳунарнамоишҳои саи паҳлавонони ҳам наврас ҳам ҷавонону калонсолонро мо дар ин ҷо ба хубӣ бархурдор будем. ҳунару маҳорати онҳоро пайгирӣ кардем ва имсол ҳам боз ҳунарнамоии ин чеҳраҳои саршиноси гӯштингириро дар Кангурт хоҳем дид ки чӣ гуна ҳунарнамоиро баҳри мухлисони ин риштаи варзиш нишон медиҳанд.
اینجا وقت به انجام میرسد و از حساب هنرنمایی فعال نشان دادن پهلوانی سفید پوش غالبیت را به دست می‌آورد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه هنرنمایی را در مقابل یکدیگر این جفت نشان دادند. نوبت دیگر باز دو نوار است. متین اراده روی گلیم آمدن و ببینید که در لحظه های اول چگونه یک حرکت و یک پرتافت عالی را نشان می‌دهد. ببینید که حلقه درونه را در سطح بسیار هم عالی انجام می‌دهد و رقیب را دشمن زمین می‌آورد. ببینید که دیگر باره جفتی نوبتی یک حرکتی عالی، یک پرتافت جالب را در برابر رقیب خویش نشان داد و یک فضای دونه، یک مکان بسیار هم دیدنی که ایدی حقیقی گشتنگیری در اینجا تنتنه میکند. امتیاز پهلو برای بلال بهاگذاری کردن، سر زانو نشسته حرکت کرد، پرتافتی انجام دادهش امتیاز پهلو بهاگذاری گردید و باز هم تلاش های نوبتی را انجام میدهد و این چهره نورس را هنرنمایش را ما در بسیاری از چنین مسابقه ها بارها دیده ایم. زیر مربیگی مربی شایسته جمهوری تاجیکستان مستقیم امینov تمرین میکند و در میدان امروزه هم هنری خوبی خود را نشان داده ایستاده است در برابر رقیبان. کوشش های نوبتی و دیگر باره حرکتی عالی را انجام داد بلال و پهلو حلال بهاگذاری گردید و غالبیت نصیب این چهره می شود. ببینید که پای هم دو مرتبه سر زانو نشسته پرتافت انجام دادن را بلال انجام داد که حرکت های انجام دادهش بالاخره ثمر داد و غالبیت را به دست آورد. جفتی نوبتی باز برای سبقت کردن روی گلیم آمدند. بهادر حلیمov حکم این نورسان را بر عهده گرفته است. تلاش از جانب پهلوان کبود پوش بود. حرکتش بسیار هم خوب و غالبیت نصیبش می شود. ببینید که حلقه درونه را تا به آخر انجام داد و موفق گردید که پیروزی را به دست بیارد. زیبایی را ببینید چگونه یک فضای عالی، یک مکان دلفریب، جایی که مخلصان حقیقی گشتنگیری را در اینجا همه ساله جمع می‌آورد و این مکان در کنگورتی آوازدار است که میزبان این مسابقه گشتنگیری گشته است و ایدی حقیقی را در اینجا با میان آورده است. در چنین مسابقه های گشتنگیری از سرتاسر کشور در برابر پهلوان مخلصان هم جمع می آیند، چون و اینجا گلدختر با نام شب افروز است که
бубинед чӣ гуна як ҳунари волоро дар баробари рақибаш ки новобаста аз он ки писар буд нишон доду ғалабаро ба даст овард. ин гул духтари нозанини майдони имрӯза дар толори варзиши кангур зери мураббигии Муртазо Носиров тамрин мекунад ва бубинед ки чӣ гуна сари вақтиву дар сатҳи бисёр ҳам олӣ маҳорати худро нишон дод, сари зону нишаста партофт кард ва ғолиб гардид дар даври аввал. ва баъзе аз паҳлавононе ки дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунанд, инҷо бубинед ки дар ғафлат ҳам мемонад ки ҳаракати анҷом додааш ки дар гӯштини ҷудо бо анамон усули тамоенаге маъруф аст, бо ҳамон шакл мехоҳад ки партофт анҷом бидиҳад ва ин ҳаракат дар гӯштини миллии тоҷикӣ дар гӯштингирӣ мамнӯъ аст. аз ҳамин ҳисоб ин ҳаракат барои рақиб ҳалол баҳогузорӣ мешавад, чун дар боло ҳам қайд кардем иҷоза дода нашудааст дар гӯштингирӣ ки ин гуна ҳаракатро анҷом бидиҳанд. чун мушоҳида кардем, барои ғолибони майдони имрӯза, барои нафароне ки дар ин ҷо ҳунарнамоии воло нишон медиҳанд, аз ҷониби майдондорон, аз ҷониби соҳибкорони ин минтақа 3 автомашинаи сабукрав шоҳҷоиза таъсис доданд ва нафарони арзандаро, паҳлавононе ки ҳунару маҳорати олиро дар майдони имрӯза нишон медиҳанд, шоҳҷоизаҳо интизор аст. тӯҳфаҳои арзишманд дар баробари ин шоҳҷоизаҳо барои паҳлавонон таъсис доданд ки ин як навъ ҳавасмандкунӣ барои паҳлавонон ба ҳисоб меравад. амирҷон ҳотамшозода, паҳлавоне ки яктаки сафед дорад, камарбандаш сурх аст, миёни наврасон дар бештари майдонҳои гӯштингирӣ ӯ бо ҳунару маҳорати олияш миёни наврасон ҷойгоҳи хосаро моли худ кардааст ва ин навбат дар майдони гӯштингирии кангур рақобати аввалинро оғоз кард ва таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна дар баробари рақибон ҳунарнамоӣ мекунаду чӣ гуна ҳунари худро нишон медиҳад. огоҳӣ барои рақиби амирҷон ва боз идома медиҳанд нерӯсанҷиро. мавқеияти хуб аст барои амирҷон. чунин ҳолатҳо барои ӯ бисёр ҳам писанд аст, чун ба қавле алло ки писандидаи ӯ ба ҳисоб меравад. талоши навбатӣ ва ин ҷо чеҳраҳои намоёни варзиши мамлакат ҳам барои мо лаҳзаи нишон дода шуданд ки дар рушду нумӯи ин варзиши аҷдодӣ саҳми бағоят бузург доранд. ҳаракат аз ҷониби амирҷон дигар бора анҷом меёбад. имтиёзи паҳлӯро баҳодур ҳалимов ба ҳаракати анҷом додаи ӯ баҳогузорӣ кард ва боз ҳам идома медиҳанд рақобатро. ва ногуфта намонад ки барои ғолибро муайян кардан дар
این روسنجی ها 5 دقیقه وقت معین گردیده است و از حساب به انجام رسیدن وقت و از حساب که امتیاز پهلو داشت امیر جان غالبیت نصیب او میگردد. ببینید که چگونه در این حالت امتیاز را امیر جان به دست آورد و انا همین حالت بود که امیر جان را غالب گردانید. غلبه اولش رو دیدیم و معروف از ناحیه روسیه این است که هر دوتون برای چه شدی که باز هم سبقت میونی نورسان این بچه ها که علی داد ادامه یافته ایستاده است و کوشش نوبتی از جانب پهلوانی سفید پوش بود که توانست در فرصت کوتاه غالبیت را به دست بیارد. رقابت دوم شب افروز است که نیروسنجی را در گلیم سیوم انجام داده ایستاده است و تلاش دارد که این رقیبش را هم ناکام کند و غالب گردد. در میدان امروزه برای هنرنمایی کردن پهلوانان سه گلیم آماده کردند و رقابت ها در سه گلیم صورت میگیرد. نورس‌های غالب امونید کسی غلبه داره همون گیره اونا اون بچه که تیمور ملکی امیر جان انا شب افروز کوشش های نوبتی شب افروز کسی که ما که علی داد برای رقیب شب افروز آگاهی نشان میدهند و در صورت به انجام رسیدن وقت هم با گفته نماند که طریق انامین آگاهی و تنبیه غالب معین کرده می شود. پیروز دو کنید شب افروزه لیکن در یک ورقه پیروز دو کنید دو ورقه نتیده بر یک جفت دو ورقه میبود جمعی همه مکافات در همون ورق نمیست میشود درست تو رفت مخلصان زیاد شده ایستادند در میدان امروزه و این از آن شهادت می دهد که مردم ما با گشتین و گشتینگیری رغبت زیاد دارند. چگونه یک حرکت عالی بود از جانب پهلوانی کمربندش سبز. در گلیم بین شب افروز همان رقابت را با رقیبش ادامه داده ایستاده است و در دو گلیم دیگر پهلوانان هنرنمایی دارند. هیئت مکمل داوران فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان زیر همان گویم که راهبری کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی گشتینگیری کاتب گنرالی تاجیکستان عبدالله سعید خوجایف انقریب در همه مسابقه های گشتینگیری در مسابقه های عنعنوی نیروسنجی ها را حکمی میکنند که این یک نوع به قول از رشد یافتن گشتین اجدادی ما درک میدهد که در سطح بسیار هم عالی اولین درجه حکمیش به میان گذاشته می شود.
ҳамин гилеми маркази моро шумо дар номатон мурам вайрон накунед. ин кор бисёр барои саб муҳим аст. идомаи нерӯсанҷии шабафрӯз талошҳои пай дар ҳамио алоҳидаи муаррифии гӯштини аҷдодӣ аст. хоҳиш мекунам пойафзорошона аз гилем аз ҳамин хати муайяншудаи сафед берун ин тараф монеду. ҳатто котиби генералии федератсияи гӯштингирӣ равин ба хотири зебогии эфири шабака як самимияти алоҳида карданд. ташаккур. анама ҳар кас ки ҳамин хел масъулият дошта бошад дар маърифиву дар сифати кори мо боз мешавад. каймуруо кор ранги дигар. саломат бошед. акнун икрому иззату эҳтирому самимияту маърифӣ ино ҳама ба дӯши мо бубинед ки ҳеҷ як имкониятро шабафрӯз барои рақиб дар миён намегузорад ва ҳатто пайваста пешсафиаш идома ёфта истодааст. муртазо носиров ҳам аз канор барои шабафрӯз маслиҳат дода истодааст ки бояд чӣ гуна ҳунарнамоиро идома бидиҳад дар баробари ин рақибон ва аз ҳисоби вақт ба анҷом расидан шабафрӯз ин даврро ҳам бо ғалаба пушти сар мекунад. ورزشپروراнаи пешвои муаззами миллат ин корро мо дар сатҳи боз ҳам идомаи майдондориро таваҷҷӯҳ мекунем ва андак андак боз наврасоне ки сину солашон бузургтар ҳастанд ба майдон ҳозир шуда истодаанд ва мехоҳанд ки ҳунару маҳорати худро дар ин ҷо нишон бидиҳанду соҳиби анамон инъому тӯҳфаҳои таъсис намудаи дастандарткорони мусобиқаи имрӯза шаванд. рақоба дар гилеми аввал наврасоне ки ҳоло ба тартиби алоҳидаи майдондорӣ ҳунаршона нишон доданд коршон қариб судайс як бори дигар хоҳиш мекунем паҳлавони сафедпӯше ки дар клуби варзишии парвиз собиров ҳозири мураббигии фаррух собиров тамрин мекунад ва ҳунарнамоияш дар майдони имрӯза бисёр ҳам хуб сурат гирифта истодааст. бо суръати бисёр ҳам баланд куштин мегирад ва талош карда истодааст барои муваффақ шудан. дӯстони гиромӣ, чун ҳам дастуроти пирони хират барои мо бисёр муҳим аст. бобои эшони ҳаракат кӯшиш аз ҷониби паҳлавоне ки барои табрикот барои як ҳафтаҳои муборакашон ки ин ҷуфтҳо тағйир ёбанд ба майдони кан мехост сари зону бинишинад ва ҳаракат анҷом бидиҳад ва ҳатто усули пеша кардаашро то ба охир ҳам анҷом надод, вале рақиб бибинед ки аз ин ҳолати мушкил худро канор гирифта натавонисту шикаст хӯрд. боз ҳам ба нерӯсанҷии наврасон таваҷҷӯҳ мекунем. талош аз ҷониби паҳлавони сафедпӯш. дар ҳақиқат ин 9 май бо осонӣ ба даст наомадааст. вақте ки душманони ҳитлерӣ ҳамла карда омадад 24 километр ба Москва монда буд. аз ҳамин рӯ ҷанговарони мо рӯҳ афтода нашуда ва як иқдоми баланд аз ҳамин бубинед ки аксулҳамла аз ҷониби тафо гардонданд шуд. чеҳра ба ғолибият насибаш мешавад. расонданд ва дар онҷо байроқи дар онҷо 5 та сараввал
рақиб мехост ки дар ин ҷо анҷом бидиҳад усулро ва ғолиб гардад ва дар аксулҳамла тавонист ки муваффақ шавад ва ҳаракати анҷом додааш ӯро пирӯз гардонид. дар ин нерӯсанҷӣ ин ҷо ҳаракати бисёр ҳам олиро нишон дод ин чеҳра ва ғолиб гардид. این روزی نهم مای نه که در مثال که تاجیکستان در تمام این مملکت هایی که در وقتش خیانت یکدیگر شده با هجوم گذاشتند و مثال دشمن را مغلوب کردند، باید این روزی خرسندی، روزی جشن ҳамакнун шабафрӯз барои рақобат кардан дар даври сеюм рӯи гилем омад ва талош мекунад барои ин даврро ҳам бо ғалаба пушти сар кардан. در محاربه دشمنان زدیم نفهمیدم، از همونجا چیکار کردم؟ گریختم همون شویده مدت چند کیلومتری که آمده باشه، بعد آدمای خودمونو بعد یافتم. بعد روحی барои рақиби шабафрӯз огоҳӣ нишон медиҳанд ба хотири камфаъол буданаш ва боз ҳам идома меёбад. сабқати ин ҷуфт кӯшишҳои дигар бораи шабафрӯз дар ҳақиқат бубинед ки чӣ гуна як макони зебо барои баргузоршавии ин мусобиқаи гӯштингирӣ интихоб гаштааст ва партофти бисёр олӣ, бисёр як ҳаракати диданӣ. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муваффақ гардид ки ғолибиятро ба даст биёрад. имтиёзи паҳлӯ, чун ҳарду яктаки сафед доранд ва закариё камарбанди сурх дорад ва бо як паҳлӯ пештафиро рақиб дар ихтиёр гирифтааст ва закариё ҳам талоши муваффақ шуданро карда истодааст ва мехоҳад ҳарче зудтар соҳиби имтиёз шаваду ғалабаро ба даст биёрад. امروز هم آیله قربانوف‌ها که یک اقدام شایسته را پیشه کردن و محض برای برپا کردن این ایدی با شکوه خدمت شایسته کردن عرض سپاس و تشکر میگوییم برای زحمتتون. این باری اول نیست، این هفته تیمور ملیک است. هم تنتنه در کن برد، هم ایدی با شکوهی جهان پهلوان سعید مومن رحیموف баъд аз ин мусобиқаи гӯштингирӣ фардо дар зодгоҳи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов мусобиқаи гӯштингирӣ ба миён гузошта шудааст ва пас фардо бошад дар деҳаи овозадори Чилча. боз ҳам ин гуна майдони зебои гӯштингириро ташкил карданд
ва дар ҳақиқат иди ҳақиқии гӯштингирӣ давоми 3 рӯз дар ноҳияи Темурмалик тантана мекунад. ду гилими дигар барои паҳлавонони вазнашон аз 50 килограмм болоҳо. бубинед ки барои наврасону кӯдакон фурсати бисёр ҳам дурударозро дар ихтиёр гузоштанд майдондорони имрӯза ва барои гӯштингирӣ фурсати лозимаро дар ихтиёри кӯдакону наврасон гузоштанд, то ки ин кӯдакону наврасон ҳам дар рӯҳияи паҳлавонӣ ба воя расанд ва ин чеҳра ҳам ғалабаи дуюмро дар майдони имрӯза ба даст овард. ва марҳила ба марҳила рақобатҳо боз ҳам ҷолибтар мешавад, чун паҳлавонҳои шинохта ҳам оҳиста оҳиста ба майдони имрӯза ҳозир мешаванд. Набии Нуралӣ, паҳлавони шӯҳратёри кишвар бо яктаки сабз, камарбанди сурх дар баробари рақиби худ ҳунарнамоӣ карда истодааст. Набии Нуралӣ дар мусобиқаи имсолаи чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ҳам ҳунару маҳорати хуб нишон дода буд ва барои ҳунарнамоии хубу беҳтари худро нишон додан имрӯз ба ҷамоати деҳоти Кангурт омадааст ва рақобати аввалини худро дар муқобили рақиби хиш ба миён гузошта мехоҳад ҳарчи зудтару ҳарчи тезтар ғолибиятро ба даст биёрад. ҳаракат аз ҷониби Набии Нуралӣ. меҳмонои Ӯзбекистон ҳастанд, бачаҳое ки арзанданд дар паҳлӯи Субҳиддин Халилзода нишинанд. хоҳиш мекунам. ҳам Алибек ки Алидод номаша тез фаромӯш мекунам. идомаи нерӯсанҷии Набии Нуралӣ бо рақибаш чӣ гуна анҷом меёбад мо пайгирӣ мекунем. талошҳо боз ҳам аз ҷониби паҳлавони сабзпӯш. як табақ 3 мукофот дорад ки то 7000 сомонӣ ин арзиш ё мукофоти пулияш маълум аст. аз ин нуқтаи назар хоҳиш мекунем. ва як нуқтаро бояд қайд намоем ки дар баробари он ки аз ҷониби майдондорон яъне соҳибони майдон тӯҳфаҳо ба хотири ҳунарнамоии паҳлавонон гузошта мешавад, инчунин мухлисоне ки дар ин гуна майдонҳо иштирок доранд боз ҳам аз ҳисоби он ки ҳунарнамоии паҳлавононро қадр мекунанд ва аз ҳисоби он ки паҳлавон майдонро зиннати дигар мебахшад бо ҳунарнамои ҷолибаш, боз ҳам тӯҳфаҳо зам карда мешавад ки ин тавре ки дар оғози ин мусобиқа қайд карда будем, ин як нав дастгирӣ барои паҳлавонон аст ва дар ин ҷо яке аз ховалинду инаш аз ноҳияи ҳамадонӣ идибеки паҳлавононро тӯҳфаҳои бисёр ҳам оливу арзишманд дар майдони имрӯза интизор аст. дар баробари ҳунарпеша будани ин чеҳраи мондагори
огоҳӣ ба рақиби Набии Нуралӣ нишон медиҳанд ва чун аз оғоз ҳам мушоҳида намудем, фаъоли комилан бар суди паҳлавони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст. ҳаракат аз ҷониби Набӣ имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва пешсафиро ҳам дар ихтиёр мегирад. чӣ гуна як ҳалоки берунаро дар сатҳи олӣ анҷом дод ва пешсафиро ҳам дар ихтиёр гирифт. ҳамаи меҳмонони арҷумандро, мухлисони ашадии гӯштини аҷдодиро ба тантанаи иди гӯштингирӣ кангурти овозадор хайро мақдам мегӯем. иди ғалаба муборак бошад. идомаи майдондорӣ ва инҷо аз ҳисоби вақт ба анҷом расидан ва он партофте ки Набии Нуралӣ дар рақобати аввалинаш дар баробари рақиб дошт, ӯро ғолиб гардонид. ҷуфти навбати дучеҳраи саршинос дар миёни варзишгарони вазнашон миёна рӯи гилем омаданд. Илҳомиддин Ҷабборов бо Саидаҳтам Алимардонов, ду нафаре ки ҳунари воло доранд, маҳорати олии ин ду чеҳраро дар чунин майдонҳои гӯштингирӣ мо борҳо ҳам мушоҳида намудем. Илҳомиддин Ҷабборов дар гӯштини ноҳияи Рашт дар вазни то 78 килограмм барои шоҳҷоиза мубориза бурда буд бо Мирзо Ҷамил Рамазонов ва ҳарчанд муваффақ нагардид ки соҳиби шоҳҷоиза шавад, вале ҳунарнамояш дар раштонзамин бисёр ҳам дар сатҳи олӣ буд. ва Саидаҳтам Алимардонов бошад, аз сулолаи паҳлавони Алимардоновҳо, аз деҳаи овозадори ҷорубқули ноҳияи Темурмалик аст, додари Саидҷамол Алимардонов ва дар баробари Илҳомиддин Ҷабборов мехоҳад ки як ҳунару маҳорати худро оливу арзанда нишон бидиҳад. Илҳомиддин ҳам талош мекунад барои анҷом додани усулҳо. ҳарду фишоровариро зиёд мекунанд, кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад ва ҳарду ҳам ташнаи ғалаба ҳастанд, чун ҳарду ҳам ҳунару маҳорати якдигарро хуб медонанд. аз ин ҳисоб мехоҳанд ки дар баробари якдигар маҳорати олӣ нишон медиҳанд. дар гилеми дигар Шабафрӯз муваффақ мешавад ки дар даври чорум ҳам ғолиб гардад. бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олиро нишон медиҳад ва ғолиб мегардад. идомаи нерӯсанҷӣ Илҳомиддину Саидаҳтам. ҳузури меҳмонони гироми қадро бори дигар ба кангур хайру мақдам мегӯем. ҳаракати Илҳомиддин Ҷабборов имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ гардид. ин партофт бидуни муболиға ҳалол аст. паҳлавони
ناحیه مومن‌آباد در این دوره و این حرکت الهام‌الدینро غالب می‌گرداند. چون اینجا تلاش‌ها و حرکت‌ها از روی قاعده‌های گشتینگیری است. حرکتی انجام داده الهام‌الدین را غالب گردانید در دوره اول. معرفی شروع می‌کنیم بچه‌ها. خودسرانه نمایان کنیم حربی 54 53 بچه‌هایی که امروز در برابری مکافات پولی باشه شما گویید تیز کیرا که جدا وابسته کردن. دو چهره موفق دیگر ابو مسلم از ناحیه ورزاب است و احمد باشد از دهه جاربقل ناحیه تیمور ملک. دو چهره که هنر و مهارت عالی دارند با هم رقابت را آغاز کردن. امیر جان حاتم شاهزاده در این دور هم پیروزی را مال خود میکند. ببینید که چگونه در سطح عالی انجام میدهد حالا که درونه را و رقیب را شکست میدهد. میدانداری احمد و ابو مسلم جریان دارد. هر دو موقعیت میجویند بهره انجام دادن اصولها. ابو مسلم و احمد کورینا اینجا شروع شد. در این گلم آمدیم. در این گلم خرسان از دنغره انمی سویترت نمیشود. تز رو انای ترتیب میدانداری که هم در افیر که علی بک میگم علی دود میگم کدامش علی بک علی دود هر دو تلاشی و دست آوردن امتیاز رو دارند. هر دو کوشش میکنند که موفق شوند و تا حال برای هر دو میسر نگشته است که حداقل پیشرفتی را در اختیار بگیرند. چون هر دو مهارتی عالی دارند، هنرنمایی شایسته دارند. فلسفه مردم آریوتبا را در میدان نشان دهید. قطعی داورا سلام نکنید. خوش بکنم. تیز آبی داورا میخورم که بچه یا گوشتی نگرفته خیلی کستن نوریان اسماتلویچ بچه ها تیز کلیم بین متمرکز کنین اینجا خالی نباشه هیچ وقت. باز هم رقابت ابو مسلم و احمد را توجه میکنیم و موقعیت خوب برای اجرا کردن اصول از هر دو جانب هست. هر دو امکانیت اجرا کردن اصول را دارند، ولی چون مهارت رقیب برزنده است هر دو احتیاطکارانه مبارزه میبرند. تلاش از جانب احمد. رقابت در گلم دیگر و کوشش این پهلوان را ما در نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه حرکتش عالی بود و با این پرتافت زیبا غالبیت را هم به دست آورد. خب دستتون درد رو نبیند خرسان مراد گوشتنگیریتون 5 دقیقه وقتی معین است. ادامه سبقت ابو مسلم و احمد. امتیازی بدن نیست، فقط پهلو حلال. آگاهی و تنبیه به نظر گرفته می شود. به معلومات پهلوانو می رسونیم برای که همه شفاف و دلو نگذارد. وقتی طلایی ما مشخص باشد همه گوشتین گرفته توانند. وقت اینجا به انجام می رسد در رقابت ابو مسلم و احمد و 3 دقیقه دیگر
илова карда мешавад дар ҳунарнамоии ин ҷуфт, чун ҳар ду ҳаддиақал як имтиёзи баданро ҳам ба даст наварданд. имрӯз мо вазифа дорем ки дар партави сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат ин корро мо бояд ба тадриҷ амалӣ созем. дар ягон як огоҳӣ ё ин ки як ҳанамон имтиёз метавонад дар ин рақобат ғолибро муайян гардонад. ҳаст дар ягон гӯштини дунёӣ мусовӣ нест. ана ки иқрор шудан дар кор ки асри 21 бачаҳо оҳиста оҳиста ба мурури замон мо худмона мутобиқ ба ҳамон талаботи меъёрҳои байналмилалӣ кунем. имрӯз пешвои муаззам ки гӯштинро ҷаҳонӣ кардан, кори мо фарзандон талқини мақсадноки чун дар чунин рақобатҳо барои паҳлавонон вақт муайян шудааст ва ғолиб дар анамон 5 дақиқаи муайян гардида гӯштини акаи усмонқулу гӯштини саламу аз носир ғолиб муайян карда мешавад. ин бар нафъи кор аст, чун 50 дақиқа 1 соат агар ба солҳои қабли 10, 15 ё ин ки 20 сол пеш таваҷҷӯҳ кунем, дар чунин майдонҳои гӯштингирӣ ду паҳлавон муддати дароз, ҳатто зиёда аз 30-40 дақиқа майдондории паҳлавононро аз рӯи сабқат мекарданд ва ҳатто ғолиб ҳам муайян намешуд. вале имрӯз дар анамон 5 дақиқае ки вақт муайян шудааст ва ин аз рӯи меъёрҳои сатҳи байналмилалӣ аст, ғолиб муайян карда мешавад. ҳаракати анҷомдодаи паҳлавони кабудпӯш ки камарбанди сиёҳ дорад, дар ин ҷо имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ мегардад. ин бачаи каммӯи шапкадор қисми ҳарбӣ 54-53 бубинед ки чӣ гуна сари зону нишаста партофти зеборо анҷом дод. роҳзода суҳроб роҳбари ҳайати мукаммали раёсати қушунҳои ҳамоно рақобати абумуслиму аҳмад идома дорад ва ҳар ду ҳам то ҳол муваффақ намешаванд ки дар баробари якдигар имтиёз ба даст биёранд. 7 дафъа дар қаҳрамонии тоҷикистон ҳам дар ҷудо, ҳам дар самбо ва ҳам дар гӯштини миллӣ ба зинаи аввал мақоми ифтихорӣ даст ёфтааст. чеҳраи мондагор аст ва бубинед ки дар баробари варзишгари асил буданаш имрӯз ҳам хизмати модарватанро ба анҷом мерасонад. дар ротаи варзишӣ қисми ҳарбӣ 54-53 раёсати қушунҳои дохилӣ. ин бисёр барои ҳар ҷавонмард шараф аст. ин ҷо вақт ба анҷом мерасад ва аҳмад дар баробари абумуслим қаюмзода ғолибиятро ба даст меорад. аз рӯи ана ҳамон ҳунарнамоие ки доштанд, аз рӯи ана ҳамон маҳорате ки дар баробари якдигар нишон доданд, бартарият бар ҷониби аҳмад буд ва ғолибиятро ҳам ба даст овард. абдулманон дар гилеми аввал бо рақибаш ҳунарнамоӣ карда истодааст. ана ин зардакчаи замбурчаи донояк хеле ҳам ояндаи дурахшон дорад. рижи талоши паҳлавонон бо суръати баланд ҷараён дорад ва ин хуб аст ки паҳлавонон медонанд дар фурсати 5 дақиқа бояд маҳорати хуб нишон бидиҳанд ва муваффақ шаванд ки ғолибиятро ба даст биёранд. ва дар гилеми дигар ҳамоно рақобат миёни наврасон
идома дорад. Ин чеҳра бо тахаллуси рижи бисёр ҳам маъруф аст. паҳлавон аз ноҳияи нуробод, як наврасе ки бисёр ҳам партофтҳои ҷолиб дорад. ҳунарнамоишҳои саи ӯро дар мусобиқаҳои гӯштингирии ноҳияи нурободу раштон замин мо дида будем, шоҳид гашта будем. талошҳои паҳлавонон идома ёфта истодааст. ташаккур ба ҳайати доварон ки таҳти роҳбарии Абдулло Саид Хоҷаев имрӯз корро бисёр ҳам шаффофу одилона ба роҳ монданд. 5 дақиқа вақт доред манонҷон, корро тезонед, дақиқаҳоро бинед, камтар ба сураттар. Наби Нуралӣ як табақа гирифт, Аҳмад ҳаст, бачаҳои арзандара монедо. Ин бачаҳоро бо табақ фартоишон нафарҳои дигаре ки ҳастанд зуд. идомаи сабқат миёни абдулманон ва рақибаш боз ҳам идома меёбад. бачаҳое ки ҳастанд, бачаҳое ки маърифӣ шуданд, мавқеияти хуб ва инҷо ҳаракат аз ҷониби ҳар ду ҷараён гирифт ва муваффақ нагаштанд ки дар ин ҳолат ғолиб шаванд. яке меҳмонои ӯзбекистон ҳастанд. бачаҳои дигар минтақаҳоро сафарбар кунед. аму ҷавонои арзандараҳо, уна муқтадири бобоҷон, Наби Нуралӣ, ана Искандар, Аҳмад, ҳамаи намуно бачаҳои лаёқатманданд. намуноро вобаста кунед. ина Умар аз Ҳисор, Абу Муслим аз Варзоб, он бачаҳое ки ман медонам ҳамаи намуно ба ҷавонои арзанданд. боз ҳам мавқеияти хуб барои иҷро кардани усул. ҳарду фурсати иҷро карданро доранд ва чӣ гуна ин ҳолат пушти сар мешавад, мунтазир мешавем. гилеми охир дар гӯштингирии наврасон ҷараён мегирад. партофти сарбози қатори қисми ҳарбии 54-53 Фирӯз Мелибойзода аз Хӯросон ҳалол. ташаккур. ҳоло барои супоридани ин кӯшиши мусобиқадорони барҷастаро паҳлавон саҳна даъват месозем. қадру манзалату имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад ва аз ҳисоби ба анҷом расидани вақт аввали роҳбарияти мақомоти иҷроии ғолиб ҳокимияти давлати муайян мегардад. фирӯз мелибойзода чеҳрае ки қарор дорад. муаррифӣ нокарда бубинед ки рақибашро шикаст медиҳад. аз ноҳияи Хӯросон дар қисми ҳарбии 54-53 вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ин чеҳра адои хизмат мекунад ва имрӯз дар майдони имрӯза бо ҳунарнамоишҳои сааш тавонист ки даври аввалро бо ғалаба ҷамъбаст намояд. аз қаҳрамони ҷаҳон, меҳмони гироми қадри майдони имрӯзаи Кандур салам шур. ду чеҳраи шӯҳратёр миёни паҳлавонони вазнашон миёна Бодумаев бо Шаҳриёр ҳунарнамоӣ карда истодаанд. мегузарем ба ин қисмати поёнӣ ки акаи Хайрулло Дониёр паҳлавон соли 2023 Шаҳриёр дар мусобиқаи гӯштингирии ноҳияи Темурмалик дар ҷамоати шаҳраки Баҳманруд муҳаммад Юсуфзодаро шикаст дода шоҳҷоизаи майдони маркази ноҳияро дар соли 2023 ба даст оварда буд ва рақобат бо
бодомаев идома дорад. ду нафаре ки ҳарду маҳорати олии худро мехоҳанд ки дар майдони имрӯза нишон бидиҳанд ва мо низ мунтазир мемонем ки ки арзандатар ҳунарнамоӣ мекунаду ки ҳунари хубтари худро барои мухлисон нишон медиҳад. мирзоҷамил рамазонов партофти паҳлавони сабзпӯш инҷо ҳалол аст ва мушоҳида намудем ки дар майдони имрӯза мирзоҷамил рамазонов ҳам иштирок дорад ва дар идома хоҳем дид ки ӯ ба майдон ҳозир мешавад ва ҳунарнамоӣ мекунад. рақобати шаҳриёр ҳамоно бо рақибаш идома ёфта истодааст. ҳарду талош доранд, вале муваффақ нашуданд то ҳол барои ба даст овардани имтиёз. Qurban Zaydullo safro vasitar kuned tashakkur inja ne gardan dovizon kuned ija bistid danomad muram gardan dovizon kuned ija bistid идомаи майдондории шаҳриёру рақибаш то ҳол натиҷаовар нест. барои бодомаев инҷо огоҳӣ нишон медиҳанд. майдонҳои бонуфуз ва меҳмони гироми қадре ки аз эрон омаданд. ҳузуршон мояи ифтихори мост. ирфон як бор дигар хоҳиш мекунем ки назди балангӯяк биёед. аз оғои куруши хусравиёр бо камоли эҳтиром типосу ташаккури бениҳоят зиёд ки ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. саломату амони комдор бошед. боз ҳам ҷолибияти майдон зиёдтар мегардад, чун паҳлавонони шӯҳратёр, паҳлавонони арзанда ҳам ба майдони имрӯза ҳозир мешаванд. рақобатҳо боз суръатноктару ҷолибтар мегардад. خب акай раҳим шуморо мо маърифӣ кардем, шумо дер кардед. даномад мурам инҷа шумораи одамоне ки собиқадор ҳастанд ба камоли эҳтиром. нориён парвез куҷо шуданд? нориён парвез исматулло, хоҳиш мекунем як бори дигар барои омадани ин лаҳазоте ки мардум қадру манзалат ва эҳтироми шуморо чеҳраи сабзпӯшро мо соли гузашта дар мусобиқаи чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон ҳунару маҳораташро дида будем
که از نمود گشتینگیری گوشتینی کانگورد توانسته بود موفق شود و مدال طلا را در بچه‌ها رو تسهیل بگذارید. چمپیونات تاجیکستان به دست بیارد و این نوبت در میدان امروزه رقابت کرده ایستاده است با رقیبان. برای کار دست شما درد رو نبیند. بچه هایی که مهمان های ازبکستان باشند اگر مرود در طبقه که صبح دیم بود همون خیل بکار موند و زیمان تلاش‌های نیسوجه یک آدمی در کار که این کار پهلوانان تیز همانا با مرام ادامه یافته ایستاده است. هر دو در بین بچه هایی که هستند کوشش کرده ایستادند برای موفق شدن. این همی بچه ها که غربی تمام دلهای مخلصان را به تسخیر آورد. این همی چهره موقعیت خوب است در اینجا برای اجرا کردن اصول برای هر دو کوشش انجام یافت ولی نتیجه آور نشد. رقابت با سرعت بلند میان هر دو جریان دارد ولی برایشان میسر نمی شود که غالب شود. از دویم تا پنجم مای که برگزار گردید شرکت ورزید 17 سال دارد. امیدواری های این چهره به گشتین فردا خیلی و خیلی زیاد است. امروز هم در میدان کانگورد که اصلا زاده همین منطقه است هنرنمایی بهتر خواهد کرد و لایق خود دیدین و به نورالله گشتین میگیرد. دو توفه مکافات هر دو این بچه معلوم است. گرمی اخیره بدون ادامه میدان داری و اینجا موفق می شود پهلوانی سبز پوش که رقیب را در این لحظه ها شکست بدهد و پیروزی اولینش را در میدان امروزه به دست بیارد. توفه‌شون که مکافاتشون رحمان علی بینید یک بار در قهرمانی جهانی جودو میان جوانان کمربند سفید عزیزی تاجیکستان به فینال برآمد. جای دوم را گرفت. لایق خودبودینوف استاد ورزش درجه بین المللی جوانترین پهلوان مسابقه گرندسلم آخرینه که در شهر دوشنبه برگزار شد. زاده کانگورد علی بیگ و توجه میکنیم به رقابت بسیار هم دو گیلم خالی در انتظار دو گیلم خالی است. چهره‌ای که نشان نقره قهرمانی جهان را میان جودوکاران جوان دارد. لایق خودبدینوف با رقیبش لایق
бо яктаки кабуд камарбанди сафед ва рақибаш бо камарбанди сиёҳ яктаки кабуд ва шорти сафед рақобат карда истоданд. раҳмоналӣ шарипов ҳаракати нодурусти рақиби лоиқро ба инобат гирифт, барояш огоҳӣ нишон дод ва нерӯсанҷӣ бо маромид омад дорад кӯшишҳои ҳам лоиқ ва ҳам рақибиҳо барои ба даст овардани имтиёз ва муваффақ шудан дар ин марҳила бо суръати баланд аст ва таваҷҷӯҳ мекунем ки кӣ муваффақ мешавад дар ин рақобат. همین بچه هایی که در طبق اول غالبن بچه ها партофти бисёр ҷолиб аз ҷониби лоиқ қутбиддинов. имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ мешавад ва таваҷҷӯҳ мекунем дигар бора ки чӣ гуна ҳаракати зебоеро барои мухлисон нишон дод лоиқ ва ғалабаро ба даст овард. ادامه رقابت‌های پهلوانان را با اندک شرح و توضیح دهند. با آهستگی کار به مرحله اساسی و نیروسنجی پهلوانان دیگر می‌رود. تا معین کردن جفت‌های علاهیده باز میدان از حساب پهلوانان از حساب چهره‌هایی که خیلی نمایان باز هم جالب‌تر می‌شود. برآمد. استاد محترم رحمت طایبکار یگان برنده به مخلص هیچی ای این اما خاکی پای همه مخلصان شم خوش به حالتون برادران عزیز. баъзе аз паҳлавонон онқадар ҳунару маҳорати хубтару беҳтар дар чунин майдонҳо нишон надоданд. аз ҳамин ҳисоб барои мухлисон онқадар ошно нестанд ва боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи майдондории паҳлавонон. паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад ҳаракати паҳлавон ва идома меёбад нерӯсанҷиашон. محترم نماینده جناب عالی رئیس ناحیه تیمور ملک یکی از شخصان بزرگ و ورزش پرور حسنزاده شیرعلی حسن برادری ما خوش آمدی بابای رئیس. همه این مهمانان اکای تورالی اکای حافظ همه اکی آمده اکا هم چشمای ما کسلی کندو ای دور نمیبینه. بخشش خوش آمده نوری رضا تاجی سر شهر بچه های بننگ و ناموسی تیمور انمی کنگرد برادری ما یکی از صاحبکارانی ҳаракати бисёр ҳам хубро инҷо نقشف امردین جان паҳлавон нишон доду معروف با تخلص ғолиб шуд. شهر بچه کنگردی اکبر جان غلاموف سردختوری ناحیه یاوان خلیزاده همه این مهمانان خوش آمده. یگان تشک پیشی مروی کو پهلوانا را نبی چی های انیوشتسی های پیشی مبید اسکندر شربچه
ба рақобати қаҳрамони тоҷикистон оид ба гӯштини курраш маҳмад хоҷазода искандар паҳлавоне ки бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ карда истодааст бо рақибаш таваҷҷӯҳ мекунем. ҳунарнамои ин чеҳраро дар майдонҳои гӯштингирӣ дар 2 соли охир мо зиёд шоҳид гаштем ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад ва чӣ гуна ҳунари худро нишон медиҳад. Mayli amrash qilib yo'q. Loyiq amrashni nigah qildi. Shaxsoni tasodifan namone loyiqda. Biyoy va e'lon qildi. Ya kiyoy. So'zay. İzi xoli shu. Kiya javob saydo. Mardum aki. искандар талоши иҷро кардани усулҳоро дорад ва мехоҳад ҳарчи зудтар соҳиби имтиёз гардад. талошҳои искандарро таваҷҷӯҳ мекунем ки бисёр ҳам хуб ба назар мерасад ва ҳаракатҳояш нисбат ба рақиб беҳтару хубтар аст ва мавқеият меҷӯяд барои иҷро кардани усул. искандар боз ҳам талошҳоро зиёд мекунанд. искандар фишоровариро зиёд карда истодааст. талошҳои искандар маҳмад хоҷазода Loyiqjon chempioni Tojikiston girandayi medri nuqrai giransalini oxiron shahraki kangur ana beli boyzoda дар гилеми аввал фирӯз мелибойзода дар баробари рақиби хеш ғолибиятро ба даст меорад. талошҳои искандар бо рақибаш ҳамоно идома ёфта истодааст, вале мушоҳида мекунем ки муваффақ намешаванд аз ин ҷуфт ҳар ду. бубинед ки фирӯз мелибойзода чӣ гуна ҳаракати олиро нишон доду ғолибиятро дар даври дуюм дар сабқати дуюмаш ба даст овард. در گوشتینی ملی تاجیکی یا انانه که مخلصان صاحبکاران میتونن در پلنیتینی سالید مونن. از نام شربچه تاجیک شربچه کنگرتی اکمالجان غلاموف 5000 سامانی در نام لایقجانی کنگرتی خوش به حالت اکمالجان 5000 سامانی برای барои рақиби искандар огоҳӣ нишон дода мешавад ва нагуфта намонад ки бори дигар ҳам такрор шавад.
дар сурати ба анҷом расидани вақт огоҳӣ ё ин ки танбеҳе ки барои паҳлавонон нишон медиҳанд ғолибро муайян месозад. برادرها گردافریدی تاجیک شهر دخترکی شهرکی کنگل سلالای قربانفا شب افروز 7 غالبیه دارد. من این برادری ما کی боз ҳам идомаи нерӯз анҷи миёни искандар ва рақибаш ҷараён дорад. فلک دیرا کرده دادر خبر نداری 7 غالبیه دارد 3 سالم خود اینامی اکبرجان غلاموف 1000 سامان دیگه در نام شب افروز سلاله قربانفا талоши навбатӣ аз ҷониби маҳмад хоҷазода анҷом дода шуд ва самандари маҳмадӣ довари дараҷаи байналмилалӣ ишора мекунад ки идома диҳанд рақобатро ва инҷо ҳаракати навбатӣ аз ҷониби искандар. анаки ҳечи мурчуд кам одурум рисад яке аз фаъолонои шинохтаи ҷумҳурӣ шербачаи тоҷикистони аз ноҳияи ховалин бародари мо абдулманнон эзорравзаи генералистки халаткабуд камарбанд инҷо вақт ба анҷом мерасад ва аз ҳисоби имтиёзҳои ба даст оварда искандар маҳмад хоҷазода ғолибиятро моли худ мекунад. наби нуралӣ бо рақибаш дар даври дуюм ба майдон омаданд ва талошҳои наби нуралиро мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз оғози сабқат бисёр ҳам суратнок рақобатро ба миён гузошта истодааст ва талош дорад ки ин давро ба осонӣ пушти сар кунад. рақиб ҳам барои наби мехоҳад ки мушкиле эҷод намояд ва ӯ низ талоши муваффақ шуданро карда истодааст. مردم شربچه غرمی برادری ما الهام الدین از شهرک غرب ناحیه رشت огоҳӣ инҷо ба паҳлавони кабудпӯш нишон дода мешавад. حلال گردآفریدی تاجیک از شهرکی کنگل حریف خود شبانو زد انکه ایگه بیو عجل رسیده روی خانتون میاوی پیره خانتون سنگی باز ده بگو کنت زد شب افروز باز هم غالب میشود و این غلبه پنجمی او در میدان امروزه به حساب میرود. امید که چگونه حرکت عالی انجام داده می شود از جانب گل دختر میدان امروزه
انا معنیش که مشق و رقابت میانی نبی نورالی با رقیبش همانا ادامه دارد. گوشتی نه داری گوشتی دم دوم دیگه دم داد های بله بله وجود خیلی امران از شهر دوشنبه خیلی پهلوانای قدردانم نوشیدی؟ اکیو ای بالجوان برادری ما اکابیری بالجوادی کماندری جانش خوش به حالت مسلم جان ای بالجوان خوش آمدی یک کارت بزن آلیا اکو نبی نورالی اینجا یک حرکت را انجام داد و چون مشاهده نموده ایستاده‌ایم کاملا فاولی را نبی نورالی در رقابت با رقیبش نشان داده ایستاده است. امتیاز پهلو برای نبی نورالی بهاگذاری کرده می شود در حرکت آخرینی که انجام داد. باز هم تلاش میکنند، فرصت هم کم مونده است تا انجام وقت. نبی نورالی حرکت کرده ایستاده است. برتریت اینجا کاملا بر سود نبی نورالی است چون امتیاز پهلو دارد و در صورتی به انجام رسیدن وقت و غالب می شود. اگر که با همین نتیجه وقت خاتمه یابد. وقت به انجام می رسد و نبی نورالی در رقابت دویمش هم موفق می شود که غالبیت را به دست بیارد. در این حالت امتیاز پهلو را به دست آورده بود پهلوانی سبزپوش و این حرکتی انجام داده شو را موفق گرداند که پیروزی را به دست بیارد. مرحمت bizim ülkemiz Özbekistan'a kegen basa Özbekistan pehlivanlar bevaçır merhamet meydanda çıkınlar. Yusufcan Fethi İdris girdi bir solim tabi geldi. ادامه این روسنجی و ابو مسلم قیومزاده در دور دویم با رقیبش روی گلیم آمدند و باز هم تلاش ها را به میان میگذارند برای پیروز گردیدن. نایه تیمور ملک شهرکی جارب کن محمد شاه شربتچه همدانی با تخلصی جری خوش آمدی خدا هرچان اقبالتیت خوش به حالت عبدالمنان مومین آباد حریف خوالی ابو مسلم پایی هم تلاشی انجام دادن اصول را کرده ایستاده است و میخواهد هرچه زودتر در برابری رقیبش غالب شود. همه تامی چک دوره بگیره بشینه
شناخته جمهوری شربچه تیمورملکی از شهرکی جورب کل منم شهریارش انمیه ترور در تیمورملک همین ماشین گرفته بود خوش به حال شهریار برادر ما عزت و خیرلار جیان شربچه جورب камфоли абумуслим қайюмзодаро айнобат мегиранд ва барояш огоҳӣ нишон дода мешавад. мақсад шербачаи ховалинду шербачаи темурмалик мемона хуш омада нури диду тоҷистан рафтона кунем бечек неёи буруд рақобати қаблии абумуслим бо аҳмад аз ноҳияи тимурмалик пушти сар шуда буд ва ин навбат бошад абумуслим боз ҳам мехоҳад ки дар даври дуюм зафар ёбад. талошҳои рақиб ҳам ин ҷо хуб ба чашм мерасад ва кӯшишҳояш бисёр ҳам хуб аст то ин лаҳзаҳо. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати анҷомдодаи абумуслим. бародаро яке аз паҳлавонои шинохтии ҷумҳурӣ шербачаи восагӣ бародари мо акаи ҳофизи ҷиянош боз ҳам идома медиҳанд нерӯсанҷиро. анами салими восагиш хуш омадӣ ҳарифиё сайфиддин паҳлавон сафар паҳлавони ховалингири ҷиянош аз ховалинг маънеш ховалинг восе хуш омадӣ акаи ҳофиз ва ҳами тарбияи ҷиянот пайкизад ҳай балия рақиби абумуслим ҳам мехоҳад ки ҳарчи зудтар соҳиби имтиёз шавад. ҳаракат аз ҷониби паҳлавони сафедпӯш имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ мегардад ва бубинед ки аз абумуслим чӣ гуна имтиёз мегирад рақиб. бисёр ҳам ҳаракаташ олӣ буд. акизофар ман ҳамин чавак солими чӣ буд нест ҳалол баҳогузорӣ мешавад. партофти анҷом додаи ин паҳлавон бародарон меҳмонон ногуфта намонам мана тавак якта қолини калон як телевизори калон муҳаммадисо раҷабов бо яктаки сафед камарбанди сурх рақобатро бо рақибаш дар даври аввал оғоз кард ва чеҳраҳои муваффақ марҳила ба марҳила ба майдон омада истоданд ва боз ҳам майдони имрӯзаро зинат медиҳанд. ҳаракати муҳаммадисо раҷабов бисёр ҳам олӣ буд. паҳлӯ баҳогузорӣ гардид ва сабқат боз ҳам идома меёбад. муҳаммадисо навбати дигар кӯшиш мекунад. боз ҳам фишороварӣ зиёд мегардад аз ҷониби ӯ.
Agar do'stlar soldato beo'chiradi. дар гилеми дигар бошад рақобат миёни дигар ҷуфтҳо ҷараён дорад. инҷо ҳаракат ҳалол аст ва ин чеҳра дар даври дуюм ҳам зафар меёбад. муҳаммадисо ба ин рақобат нуқта мегузорад. бубинед ки паҳлӯи дуюмро муваффақ гардонед ки дар баробари рақиб пирӯз гардад. бисёр як ҳаракати олӣ, бисёр як партофти ҷолиб. برادران من در معرکه امروزه ما شیربچه салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ. идомаи рақобатҳои мусобиқаи гӯштингириро дар ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи темурмалик идома медиҳем ки чӣ гуна рақобатҳоро дар бар дошт ва тавре ки маълум гардид санаи 9 май дар ин макони дилфиреб, дар ин макони барҳаво мусобиқаи анъанавии гӯштингирӣ ба миён гузошта шуда буд ва инҷо як партофти бисёр ҳам шоисаи Субҳиддин Халилзода, ҷоизадори қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасон оид ба гӯштини самборо мутаваҷҷеҳ шудем ки бисёр ҳам дар сатҳи олӣ буд ва ҳаракати анҷом додааш имтиёзи комили ҳалол баҳогузорӣ гардид. дигарбора таваҷҷӯҳ мекунем ба партофти анҷом додаи Субҳиддин Халилзода ки ҳалуки дарунаро бисёр ҳам дар сатҳи олӣ анҷом дод ва тавре ки боло қайд намудем, мусобиқаи гӯштингирӣ дар ҷамоати кангурти ноҳияи Темурмалик солҳои охир дар ин макон баргузор мешавад ва воқеан як макони бисёр ҳам олиро интихоб карданд барои баргузор кардани ин варзиши суннатӣ ва рақобатҳо ҳам бо суръати баланд миёни паҳлавонон ҷараён дорад. ҳаракат аз ҷониби паҳлавон дар ин ҷо бенатиҷа буд ва довари дараҷаи байналмилалии самандарӣ муҳаммадиам ишора кард ки рақобатро идома диҳанд. گیرنده شاجایزه در گشتنی دولتی ناحیه تیمورملک از نام نماینده جناب عالی رئیس ناحیه تیمورملک انمی سال شاجایزه را انمی ذکریلا گرفته بود خوش به حال مهمان حریصیو سعید جان شهر рақобатро идома медиҳанд. паҳлавонон ва талошҳояшон то ҳол натиҷаовар нест ва ҳар ду талошӣ ба даст овардани имтиёзро доранд. ҳаракат инҷо паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. имтиёзи паҳлӯ барои паҳлавоне ки яктаки сафед ва камарбандаш сиёҳ аст баҳогузорӣ гардид ва боз ҳам талошҳои ин чеҳраро мутаваҷҷеҳ мешавем ки боз ҳам талош мекунад барои ба даст овардани имтиёзи навбатӣ ва инҷо мехост ҳалуки берунаро ҳам истифода кунад. лозим ба ёдоварист ки дар мусобиқаи имсолаи гӯштингирӣ дар ҷамоати деҳоти кангурти ноҳияи Темурмалик паҳлавонон аз
ҳамсояи кишвари мо ӯзбекистон аз федератсияи русия дар баробари паҳлавонони мо иштирок доранд ва барои паҳлавонони арзандаи майдони имрӯза аз ҷониби дастандарткорон 3 шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав муайян карданд ва паҳлавононе ки маҳорати олӣ нишон медиҳанд ҳунарнамои шоистаро дар ин майдон пешкаши мухлисон мегардонанд. паҳлавонони арзандаро шоҳҷоизаҳо интизор аст ва огоҳӣ барои паҳлавони яктаки сафед ки шорти сиёҳ дорад нишон дода мешавад ва ногуфта намонад ки барои сабқатҳо дар майдони имрӯза 5 дақиқа вақт ҷудо шудааст ки дар давоми 5 дақиқа паҳлавонон бояд ҳунарнамои хуб нишон бидиҳанд ва тариқи имтиёзҳои паҳлӯ ва ҳалол ва инчунин тариқи огоҳӣ ва ё анамон танбеҳ ғолибҳам муайян мегардад. инҷо вақт ба анҷом расид ва аз ҳисоби як паҳлӯе ки ин чеҳра дошт ғолибиятро дар ин давр ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем ба анамон ҳаракате ки имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. як пойзани бисёр ҳам сари вақти ӯ ба маврид аз ҷонибаш истифода гардид ва анҳамон ҳаракати анҷомдодаи ӯ ӯро дар ин давр ғолиб гардонид. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати қаҳрамони осиё оид ба куштингирӣ наврӯз каримзод ки яктаки сабз дорад. бо рақибаш ҳунарнамоиро оғоз карданд ва талошҳои ҳарду то ҳол натиҷаовар нест. кӯшишҳои наврӯз аз паҳлавонони ӯзбекистон аз меҳмонони дигар минтақаҳо ки ҳастанд марҳамат ба шодмон тӯҳфаи арзанда мемонем. оғози кори майдондорӣ ҳунарнамои наврӯзро дар мусобиқаҳои куштингирӣ дар давоми соли 2025 дар чандин майдонҳо мо мутаваҷҷеҳ гаштем. аз он ҷумла дар мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри панҷакент баргузор гардид дар вазни то 71 килограмм то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт ва гирифтани нишони нуқра даст ёфт ва дар мусобиқае ки дар шаҳри Старавшан баргузор гардида буд ба гирифтани мақоми аввал шарафёб гардид. инчунин дар давоми соли 2025 нишони нуқраи қаҳрамони ҷаҳонро оид ба куштини қазақкураш ба даст овардааст ва ҳамчунин чемпиони тоҷикистон оид ба куштини кураш ҳам ба ҳисоб меравад. илҳомиддин ҷабборов ноҳияи рашт амир шаҳри душанбе идома медиҳанд нерӯсанҷиро майдонозодтар шавад. наврӯзи каримзоду ҳардуино мелибойзода фирӯз сарбози қатори қисми ҳарбии 54-53 шумо аҳлиддин аз балҷувон ба шодмон ризоев он қадар ҳунарнамоии рақиби наврӯзро дар мусобиқаҳо мо шоҳид нагаштаем ва чун инҷо мебинем ки ӯ низ як рақиби тасодуфӣ нест барои наврӯз ва ӯ низ талоши ба даст овардани имтиёзро дорад ва ӯ низ мехоҳад ки дар баробари наврӯз ғолиб шавад. кӯшиш аз ҷониби наврӯз инҷо анҷом ёфт ва фаъоли наврӯзро ҳам самандари маҳмади байнобад гирифту барои рақиб огоҳӣ нишон дод. боз ҳам
талошҳо идома меёбад. як чеҳраи хандони ин қашанги кӯлобшар арзиши ҳама неъмата дорад. дар ҷои номус, дар ҷои фурӯтаниву майдондорӣ ана ҳамин чеҳраҳоам ки камари ҳима мебанданд. боз ҳам ихтисор кунед, шумораи 10 маърифӣ кунед. ба ифтихори ин иқдоми арзандаи Суҳроб Толаралиев кӯшишҳои рақиби Наврӯз ҳам инҷо зиёд мешавад ва фишоровариро ин чеҳра ҳам зиёд карда истодааст дар баробари Наврӯз ва чун аз рақобати ҳарду то ин лаҳзаҳо мутаваҷҷеҳ гаштем, танҳо барои паҳлавони сафедпӯш огоҳӣ нишон дода шудаасту дигар имтиёзеро ҳарду ба даст наоварданд. ташаккур. Фазлиддин аз Балҷувон омад, Абдуҷаббор аз ноҳияи Рӯдакӣ. Хуш омадан аз минтақаи идомаи майдондории Наврӯз бо рақибаш боз ҳам ҷараён мегирад. мавқеият барои иҷро кардани усул аз ҷониби Наврӯз буд ва инҷо ҳаракати паҳлавони сафедпӯшро ишора мекунанд ки майдондори паҳлавони Балҷувону Рӯдакӣ. дар ин ҷо имтиёзи бадан ба инобат гирифта намешавад. дар тӯҳфаи Суҳроб Таваралиёви азизи Хуррамзамин як телевизори плоски дигар зад барои ғолибро муайян кардан ана ҳамон паҳлавоне ки дар огоҳиё ин ки ҷуръат карда танбеҳ агар рақибро нишон бидиҳанд бо ин тарз ва ё бо имтиёзи паҳлӯву ҳалол ғолиб муайян мегардад. итминон дорам. инҷо қашанги арҷманди футболкасиёҳи азиз аст ки мегӯд ака қадру манзалату эҳтирому самимияти боз ҳам талошҳои Наврӯз аз ҳама азиз аст. ташаккур ба мавқеияти хуб барои анҷом додани усулҳо дар ин ҷо Наврӯз дорад ва ба тӯҳфаҳои дигара бародари азиз зам мекунем. рақиб ҳам кӯшиш карда истодааст. ҳаракати ҳарду натиҷаовар нест. боз дар қисми ҳарбӣ барои Наврӯз ҳам огоҳӣ нишон медиҳанд ва ин ҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олиро рақиб дар баробари Наврӯз нишон дод. имтиёзи комили ҳалол баҳогузорӣ гардид аз ҷониби Самандари Маҳмадӣ ва ҳамин тавр рақиб ғолиб мешавад ва ин чизҳоро бояд хуб аҳамият дод, чун пирони Барнодил ҳам беҳуда нагуфтанд ки шояд ки паланге хуфта бошад, чун дар оғоз гуфтем он қадар рақиби Наврӯз рақиби шинохта нест, вале аз ҳамон ҳунарнамоӣ ва талошҳояш маълум буд ки таҷрибаи кофӣ дорад, ҳунарнамояш ҳам шоиста аст. ҷуфти навбатӣ ба майдон омаданд. Фирӯз Мелибойзода сарбози қаторӣ дар қисми ҳарбии 54-53 вазорати корҳои дохилӣ рақобатро дар баробари рақибаш бо суръати баланд оғоз кард. аввалан барои қадршиносӣ ба хотири оне ки ин сарбози қаторӣ аст. ин як нуқтаи алоҳидаи ана ҳамин корро дорад. Айниддин барои ана ҳамин сарбози арзандаи қаторӣ қисми ҳарбии 54-53 Фирӯз Мелибойзода 5000 сомонӣ тӯҳфа таҳсис дода. ҳаракати Фирӯз Мелибойзодаро дар ин ҷо мутаваҷҷеҳ гаштем ки имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва бисёр ҳам сари вақти ӯ дар сатҳи олӣ анҷом дод, ҳалоки берунаро. Мелибойзода дар муқобили Айниддин аз Балҷувон
рақиби фирӯз мелибойзода айниддин ном паҳлавон аст, балҷувон аст ки ӯ низ талоши ба даст овардани имтиёзро дар баробари мелибойзода карда истодааст ва чун инҷо талошҳои мелибойзодаро ҳам агар назар афканем бисёр ҳам дар сатҳи оли омодагиҳояш қарор дорад ва ҳеҷ имкониятро барои рақиб дар миён намегузорад. Ва инҷо бубинед ки ҳарду ҳам бисёр талоши олӣ анҷом доданд. Сараввал кӯшиш аз ҷониби айниддин буд ва фирӯз ҳам аксулҳамларо ба кор гирифт ва наздик буд ки имтиёзи дуюми паҳлӯро ҳам ба даст биёрад. паҳлавонони шӯҳратёри кишвар ба оҳистагӣ рӯи гиле меоянд ва муаррифӣ ҳам гашта истоданд ба майдон омадани Шодмон Ризоев ва даъват гардидани Комроншоҳи Устопириён ҳам дар майдони имрӯза як саҳифаи дигар аст барои ин мусобиқаи куштингирӣ дар кангурти овозадор ва баъд аз ҳунарнамоиҳо ва корномаи варзишиашро нуқта гузоштан дар куштини ҷудо, аллакай Комроншоҳи Устопириён ҳам сар карда аз шашумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ва куштингирӣ дар чунин майдонҳо ҳунарнамоӣ карда истодааст, ки ин ҳам як навгонӣ дар майдонҳои мо ба ҳисоб меравад. боз ҳам талош мекунанд фирӯз бо айниддин ва инҷо вақт ба анҷом мерасаду бо бартарияти имтиёзи паҳлӯ фирӯз мелибойзода ғолиб мешавад. ман имрӯз омода ҳастам ки бо ҳамроҳии шогирдонам бо паҳлавонони ӯзбекистон ба меҳмонони арҷуманд майдондорӣ кунам. акнун бачаҳои ӯзбекистон бошанд биёянд. мо барои мукаммал рақобат дар гилеми аввал Фаррух Паҳлавон аз ноҳияи Данғара инҷо як ҳаракати олиро нишон дод ва бубинед ки чӣ гуна сари зону нишаста ҳаракат кард ки имтиёзи паҳлӯ дар он ҷо буд. Мулло Раҷаб Халифаев ҳам ба майдон мебарояд ва дар идомаи сабқатҳо ҳатман мутаваҷҷеҳ мешавем ҳунарнамои ин чеҳраҳоро. дар варзиши ҷудо касе натиҷаи беҳтари ин чеҳраро дар чемпионати Осиё такрор накардааст. идомаи сабқати Фаррух бо рақибаш ва барандаи ҷоизаҳои зиёди тиллоӣ дар мусобиқоти гран-при ва ҳамчунин дар гранд-слам 5 карат қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо, 1 карат қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо миёни ситораҳои ҳамин инҷо Комроншоҳи Устопириён барои мухлисону дилбохтагони гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ муаррифӣ мегардад ва он дастовардҳо ва он натоиҷе ки Комроншоҳ дар корномаи варзишиаш дар гӯштини самбо ва гӯштини ҷудо овардааст
شادمان صبحیدین کامران муаррифӣ мегардад раҷаб ва оҳиста оҳиста бубинед ки майдони имрӯза шукӯҳу шаҳомати дигарро боз ҳам зам мекунад, чун омадани ин чеҳраҳо ба майдони имрӯзаи куштингирӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик як таҳаввулоти навро ба бор меорад. зикрулло темурмалик ин бачаҳое ки даврҳои пешина куштин гирифтанд ҳардино муҳаммаду раҳматуллобек фарҳодов куштингирӣ рақобати Фаррух бо рақибаш ҳамоно рӯҳияшона қавитар идома дорад. сафарбарии майдон талоши паҳлавонони арҷуманд хеле муҳим аст. паҳлавонон натиҷаовар нест ва мутаваҷҷеҳ мешавем боз ҳам идомаи нерӯсанҷии ҳардуро. муртазо намояндагии ҳамо паҳлавонои ӯзбекистона муртазо ба зимма дошт. кане носиров муртазо носиров бачаҳои ӯзбекистон куҷоданд? не инҷа биё сарте бачаҳои ӯзбекистона ҳарду талош карда истоданд, вале ҳеҷ амалкард ё ин ки ҳаракати олии ҳардуро мо то ҳол мушоҳида накардем. Танҳо дар як ҳолате ки Фаррух анҷоми усул кард ки ҳеҷ имтиёзе баҳогузорӣ нагардид ва инҷо барои рақиби Фаррух огоҳӣ нишон медиҳад довар ва идомаи нерӯсанҷӣ ҳам боз интихоб кун ки ҷура гӯш серталош хоҳад гардид. қатин гир ин қати гир ино ҳама зурам мегӯяд қати беҷон мегирӣ. вақт ба анҷом мерасад икроми ва бо бартарияти имтиёзҳо Фаррух дар ин рақобат ғолиб дониста мешавад. 2005 мега ино ягон касе интихоб накард. ҷуфти навбати рӯи гилем омаданд. ҳайдари Саид Кабирзода як тан аз чеҳраҳое ки дар чунин мусобиқаҳои куштингирӣ ҳунарнамоии фавқулодаи ӯро мо борҳо ҳам дидаем ва ин навбат ҳам талоши ба даст овардани ғалабаро дорад. як ташовардем аз 10 нафари тоҷикистон як касе интихоб накард. соли 2005 мебошад мегав кам гӯштин гирифта бошад. Зайдулло Қурбоноворине 26 сол гӯштингирӣ шумо неву кам кам сабуктар сабукпоча бошаду анамун наби нуралӣ мешавад. меоли бесохӣ дар гилеми дигар инҷо ин чеҳра ғолибиятро ба даст меорад ва инҷо меҳмони ӯзбекистоне ки собиқ варзишгарон ва нафароне ки дар рушду нумӯи ин варзиши аҷдодӣ саҳми худро гузоштаанд барои мо нишон дода мешаванд нуртол ва нуртол паҳлавон аз саросиёби ӯзбекистон шаҳриёр аз темурмалики тоҷикистон дар гилеми сеюми майдони имрӯза рақобатҳо ҳамоно миёни наврасон ҳам доир шуда истодааст. ва инҷо бубинед ки пойзани ин чеҳра билохира ӯро пирӯз мегардонад дар рақобат дар баробари рақибаш ва боз ҳам рақобатҳо идома меёбад.
کاری این بچه ها را تیز یک طرفه کنید مردم بسیارتر شد اینجا با شادمان ریزای بچه ها کسی گوشتین گیرد توفای خوب است با مولا رجب خلیفه و با صبح دین این آمهای این بچه ها فرق کننده است علی ایسویوف 1000 سومانی و امریدین نقشов برای میدانداری پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان 5000 سومانی مکافات موندند سپاس تشکر برای لطف و صمیمیت الهیده به هر دو بخش فوتبال تشکر که من میخواستم که همین گلیم دا گوشتین گیرن همین بچه های تاجیکستان و ازبکستان هم برای این نیکاز هم برای تماشا بسیار خلای است ببینید که چگونه یک فضای دونه در میدان امروزه تشکیل کرده شده است. رقابت نورسان، تلاش‌های پهلوان سفید پوش و حرکتی و اینجا امتیازی کاملی حلال بها گذاری می شود. بسیار هم حرکتی عالی رو این چهره در برابر رقیب نشان داد. و اکنون یک چهره بسیار هم آشنا برای مخلصان گشتنگیری بانویی که در چنین میدان ها هنرنمایی شایسته خود را نشان می‌دهد. جانانه نظر و با یک تن از پهلوانانی که در برابر جانانه می‌خواهد که غالبیت را به دست بیارد رقابت را آغاز کردند. موقعیت خوب برای انجام دادن اصول جانانه پیدا کرده است. تلاش‌های پای در همه این گردآفریدی زمان را متوجه می شویم. حرکت ها پای هم تلاش ها ببینید که رقیب جانانه تنها تلاش کرده ایستاده است که جانانه موفق نشود برای انجام دادن اصول ها و باز هم ادامه میدهند نیروسنجی را و توجه میکنیم که جانانه در برابر این رقیب موفق می شود یا اینکه نه. باز هم موقعیت برای جانانه اینجا در میان آمده است. کوشش کرده ایستاده است که هلوکی بیرونه رو هم نشان بدهد. آگاهی دوم برای رقیب این تنبیه است و باز هم رقابت سرعتناکتر می‌گردد. ببینید که دوام 6-7 ساعت مخلصان رقابت ها را در چنین میدان های گشتینگیری پیگیری میکنند و این است احترام و ارجگذاری با این ورزش های اجدادی که حتی ساعت های زیاد خود را کنار نمیگیرند و پهلوانان را دستگیری میکنند. امتیاز پهلو برای جانانه نظر و اینجا بهاگذاری کرده می شود. برادر امریدین رفاق محبوب شخصی میهندوست و وطن پرور اکا من با نکسی و اپلت کار ندارم به خاطر وطنداری و محبتی گشتین اجدادی جانانه باز تلاش میکند. در بالای انمون نکسی و اپل و تلویزیون رو
10,000 سومونی زفر زم 12 18 28 29,555 سومونی رحمت به پدر و مادر یک جهان تشکر. дар сурати ба анҷом расидани вақт ҷонуна бо имтиёзи паҳлӯе ки ба даст овард метавонад ғолиб шавад. аз ин рӯ рақибро мебояд ки талоши ба даст овардани имтиёзро дар баробари ҷонуна дошта бошад, чун инҷо гуфтем ва аз ҳисоби ба анҷом расидани вақт ҷонуна даври аввалро бо пирӯзӣ ба анҷом мерасонад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ва талоши ҷонуна назар ва дар ин ҷо ки паҳлӯ баҳогузорӣ гардид. рақобати аввали паҳлавони тоҷикистон ва ӯзбекистон дар гилеми марказ аст. воқеан як макони бисёр ҳам олиро дар ин ҷо барои баргузоршавии ин мусобиқаи аҷдодӣ дастандарткорон интихоб карданд ва бубинед ки чӣ гуна як фазои зебои баҳорӣ, як фазои идона ва тантанаи ҳақиқии гӯштингирӣ дар ин ҷо бо маром идома дорад. моло раҷаб монду субҳиддин шумо шинед як бину дигар як хилати тоҷики пӯш аллакай сатҳи баргузоршавии ин мусобиқа ба кулли маълум аст ки чӣ гуна асту дар кадом сатҳ қарор дорад, чун аз ҳузури зиёди мухлисону паҳлавонон дар ин ҷо аллакай хулосагирӣ кардан мумкин аст. як бори дигар хоҳиш мекунам абубакру саидраҳмон ин сабзпӯш аз рӯдакӣ аст, аз сулолаи боқиёвҳо, фарзанди рустам боқиёв. саидраҳмон қодиров аз шаҳри ҳисор. ама акнун ба рақобати ду чеҳрае ки ҳунарнамоии олӣ доранд, маҳораташонро хуб медонем. ду нафаре ки дар қаҳрамонии тоҷикистон дар соли 2025 оид ба гӯштингирӣ ҳунарнамоии шоистаи худро барои мухлисон нишон доданд. ду нафаре ки тавонистанд дар чунин майдонҳои зебои гӯштингирӣ борҳо ҳунару маҳорати олии худро нишон бидиҳанд. сайраҳмон қодиров бо яктаки кабуд ва паҳлавон аз сулолаи бузурги боқиевҳо абубакр боқиев рақобатро оғоз намуданд. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ алибек дилшодзода ҳакамӣ карда истодааст. талоши анҷомдодаи абубакр ҳалол баҳогузорӣ мешавад ва ғолибият насиби боқиев мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба ҳаракати анҷомдодаи абубакр ки чӣ гуна сурат гирифт. ба субҳиддину ба моло раҷаб ҳовзад ташаккур ғалаба муборак шумо шинед. ба субҳиддину моло раҷаб ҳаст талабдор шодмон ризою бо ҷасур паҳлавони ӯзбекистонӣ. шумо тайёр шавед баъди майдондорӣ на ин ҷуфт ҳардуи мо. рақобатҳо боз ҳам ҷолибтару зеботар мешавад, чун паҳлавонони шинохта марҳила ба марҳила рӯи гиле мебароянд ва ба майдон омадани шодмон ризоевро бо ҷасур худойназарови ӯзбекистонӣ ҳамагон интизор ҳастанд. аз номи амриддин нақшу 5000 тӯҳфаи субҳиддин буд. ба ҳарду зафару комгорӣ ёр саломатӣ омин. шумо майдондориштона баъди хотимаи ин даврҳо ба роҳ монед инҷодо. ин чеҳраҳо низ барои ҳунари олӣ нишон додан дар майдони имрӯза
талош карда истоданд. تو حال هنرنمایی هر دو نتیجه آور نیست. که ورقتو نگیرید بعد رویده و اینجا بگوچ دوره ورقه بعد خاتمه این دور شما مزمرو که مزرو پرویز عبدالرحمانов مهمانای ازبکستان بچهای تاجیکستان باشد کسی باشد در وزن 100 کیلوگرم بالا جوانایی که لیاقتمندند و غیرت دارند با پرویز عبدالرحمانov لازم به یادآوری است که سال سیوم است گشتنی ملی تاجیکی یعنی گشتنگیری مقام بین المللی را کسب کرد و در این تمامی سالها الکی از این رشته ورزش قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان دایر گردید و روز از روز با تلاش و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی این ورزش اجدادی باز هم رواج و رونق یافته ایستاده است و تلاش‌های این مردان بزرگ هم برای باز هم در سطح جهانی معرفی گردیدن این ورزش سنتی خیلی زیاد است و در نظر است که در سالهای نزدیک با چنین پیشروی هایی که در این ورزش اجدادی شده ایستاده است ما گشتنگیری را در مسابقه های با نفوذتر سطح جهانی از آن جمله در بازی های آسیایی و بازی های المپیک خواهیم دید و برای باز هم معرفی نمودن این ورزش سنتی باید در چنین میدان های زیبای گشتنگیری از روی قاعده های بین المللی گشتنگیری به کار گیریم تا که باز هم هرچی بهتر و خوبتر این ورزش ملی را برای جهانیان معرفگر باشیم. شکر محمد میر محمدov شریف نظری و فیردوس نسیمov بچه های گران وزن بابا جان یک چهره دیگر جهانگیر بابا از فرخار بچه هایی که وزنتان از 100 کیلوگرم حرکت را ببینید که چگونه عالی بود از جانب صبحالدین خلیل زاده و این دومین پرتافت زیبای این چهره است که ما در میدان امروزه متوجه می شویم که در سطح بسیار هم عالی حالا درونه را انجام می دهد و غالب می شود. ببینید که چگونه یک حرکت عالی را انجام داد و غالب گشت. رقابت این جفت همانا ادامه دارد و در 5 دقیقه که برای این جفت معین گردیده بود غالب معین نشد و در 3 دقیقه علاوه باید یک حرکت یا یک امتیاز طلایی را به دست بیارن که غالب معین گردد. سلاله استاد پریون را در قسمت انمان توأمی کاری برادریشون باز هم جانا کردن. این هم ارزنده هست چهره نمایان در تاجیکستان و رحمت الله فرهادov
талош карда истоданд ҳардуи ин чеҳраҳо. توفای برادر و چی بود؟ از نام خیرالله 5000 سومانی از نام خیرالله توفای هر دو برادر تأسیس داده شد. سیفالدین زاده سیفالدین، رحمت الله بیگ فرهادوف. باز ما این دور نگاه کنیم. آزاد هست؟ داوری بکار دارد نه؟ خلیفه بعد این خلیفه میبیاد و ҳарду ҳарчанд талош мекунанд аз оғози сабқат фишороварӣ аз ҳарду ҷониб дида мешавад, вале муваффақ намешаванд ҳарду ки ғолиб гарданд. خیرالله اسدالله زاده مهمانی گرامی قدری که از شهر بختر آمدن حضورتون خیر مقدم سپاس برای تشریفتون و سپاس و برای بالاخره کمکتون که دو مکافات ارزنده که گذاشتید بین پهلوانانی که ما در این معرفی گلم کردیم. پهلوانی مزمین سفیدپوش اکروپول او نیست که زاده در دوره غالبیت دوم را هم به دست غلبه بیارد. آورد. تشکر سیفالدین زاده سیفالدین، رحمت الله بیگ فرهادوف، ناحیه درویز. ҳалло ки бисёр ҳам маъмул аст миёни паҳлавонон مسجو هست. ин усуле ки иҷро гардид مکتبی ва استاپیروف را گذاشته است. миёни ин ҷуфт میدانداریش هم ғолиб муайян нашуд. کامروشو در اوراتپا پهلوان قهرمان جهان کورش از زدگی همین باشه ها؟ سیفالدین زاده سیفالدین خاطره ها نو به یاد آمدن و هر دو برای کار هر دو چهره نمایانند. اینا هم بچه های ارزندند. سعید جمال علی مردانов дар гилеми аввал тавре ки муаррифӣ гардиданд сайфиддин сайфиддинзода бо раҳматуллобек фарҳодов рақобатро оғоз карданд. ин ду чеҳрае ки дар чунин майдонҳо борҳо ҳунари волои худро нишон доданд. موقعیت برای رحمتالله شادمان و جسور و حق نظر شین. بچه های دیگر باشید و علی مردانov شینید. مهمانای هستید برامد قطار صفم مکمل کنید. باید دیگرتون گوشتین گیرین توفه ها رو صمیمیتی مردم ها قدر کنید بچه های. оҳиста оҳиста паҳлавонони шинохта ба майдон ҳозир шуда истоданд. ҳақназар назаров ҳам ба майдон меояд ҳамроҳи саид ҷамол алимардонов ва рақобатҳо дар се гилем бо маром идома дорад. мукофотҳои арзандаро насиб шавед. бубинед ки барои ғолибони майдони имрӯза се шоҳҷоиза, се автомашинаи сабукрав муайян карданд соҳибони майдон барои ҳунари волои паҳлавонони майдони имрӯза ва боз ҳам рақобати раҳматуллобек бо сайфиддин. تشکر با گروه تنظیمگران در بخش موسیقی عرضی سپاس. سلامت باشید. مکافات املا رجب و ذکری الله معلوم است. این ورقه ها رو من به داور میتیم. کی بود؟ بهادر حلیموف. خب کی اینجا بیدو عرفان کنی
талош аз ҷониби сайфиддинзода инҷо сурат гирифт, ҳало ки даронаро ин чеҳра мехост ки истифода барад ва Раҳматуллобек дарҳол пайи иҷро кардани усул талош кард ва муваффақ ҳам гардид ки талоши анҷом додааш самар бидиҳад, имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва ин паҳлӯро дар рақобат муқобили Сайфиддинзода ғолиб мегардонад. бубинед ки дар лаҳзаҳои аввал ин амалкарди Раҳматуллобек ӯро ғолиб мегардонад. ҳамакнун ба як рақобати деринтизор ки ҳамаи мухлисон интизорӣ мекашиданд, рақобати Шодмон Ризоевро бо як тан аз чеҳраҳои муваффақи майдонҳои гӯштингирии кишвари Ӯзбекистон Ҷасур Худойназаров таваҷҷӯҳ мекунем. Шодмон ҳунарнамоии шоистаи худро дар чунин майдонҳои гӯштингирӣ борҳо нишон додааст ва ин навбат дар баробари ин рақиби бисёр ҳам шӯҳратёраш чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад мо таваҷҷӯҳ мекунем. Ҷасур ҳам ҳунару маҳорати Шодмонро хуб медонад, аз ҳунару маҳорати доштаи Шодмон ба хубӣ бархурдор аст ва ӯ низ бисёр ҳам бо эҳтиёт дар баробари Шодмон талоши анҷом додани усулҳоро карда истодааст. барои ҳунари волои ин ду чеҳраи арзандаи ду кишвари дӯсту бародар Шодмон Ризоев ва Ҷасур Худойназаров тӯҳфаи бисёр ҳам арзишманд аз ҷониби соҳибкорон инҷо ҷудо гардидааст ки тӯҳфаи таъсис намуда маблағи зиёда аз 20,000 сомониро ташкил медиҳад. ҳар ду кӯшиш мекунанд ва Хусрав Шоев бошад ишора мекунад ки истед, рақобатро аз нав идома диҳед. ба хотири ҳаракати нодурусташ барои Ҷасур Худойназаров огоҳӣ нишон дода мешавад ва фишороварӣ аз ҷониби Ҷасур зиёдтар мегардад. бубинед ки чӣ гуна бо ғазаб гӯштин гирифта истодааст. قهرمانی جهان کاری سهل و عادی نیست. لایق تا به فینال قهرمانی جهان جوانان رفت و جای دوم талошҳои ҳар ду ҳаракат аз ҷониби Ҷасур бисёр ҳам хатарнок буд барои Шодмон, вале аз ин ҳолати мушкил Шодмон ҳам тавонист ки худро канор бигирад. дар гилеми дигар бошад бубинед ки Мулло Раҷаб Халифаев қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ бо зикри Аллоҳ ва ҳаракати Мулло Раҷаб имтиёзи паҳлӯ барои Халифаев нишон дода мешавад. бубинед ки чӣ гуна олӣ анҷом медиҳад усулро Мулло Раҷаб Халифаев. идомаи сабқати Шодмону Ҷасур. мавқеият барои иҷро кардани усулро ҳар ду доранд, ҳам Шодмон ва ҳам Ҷасур.
кӯшишҳои паҳлавони ӯзбекистонӣ ва шодмон ҳам барои рақиб имконият намедиҳад. дар чилча иди калони гӯштинро барпо мекунам ва чеҳраҳои мондагоре ки барои ман ҳастанд инҷо ҳам ғуломовҳо ҳам нақшовҳо бародароне ки бисёр паҳлавоноро дастгирӣ мекунанд. кӯшиши ҷасур паҳлӯ баҳогузорӣ мекунад. алибек дилшодзода ҳаракати анҷом додаи шодмон ризоевро. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати анҷом дода шуда ва инҷо тавре ки мушоҳида мешавад сараввал шодмон ризоев тариқи анамон яктарафа ба замин меафтад ки инро дар гӯштини миллии гӯштингирӣ аз рӯи қоидаҳо имтиёзи бадан баҳогузорӣ мекунанд ва сипас чархиш хурд шодмон ва имтиёзи паҳлӯе ки баҳогузорӣ карданд аз ҷониби доварон босанҷида мешавад ва хулосаи ниҳоии доваронро интизор мешавем. фикр мекунам ки дар ин ҷо имтиёзи паҳлӯ набуд ва ба ҳар сурат боз ҳам ин ҳолат тавре ки қайд кардем аз ҷониби доварон санҷида мешавад ки дар он ҷо барои паҳлавони ӯзбекистонӣ имтиёзи паҳлӯ ё ин ки имтиёзи бадан ҳар чизе ки дар ин ҳолат барояш гӯем ки буд он баҳогузорӣ мегардад, чун дар майдони имрӯза тавре ки дар боло ҳам қайд кардем имтиёзи бадан ба инобат гирифта намешавад. танҳо имтиёзи паҳлӯ ва имтиёзи комили ҳалолро ба инобат мегиранд ва ин ҷо имтиёзи паҳлӯ бозпас гирифта мешавад ва аз рӯи қоидаҳои гӯштини миллӣ дар ҳолате ки паҳлавон ба қавле дар замин зад дигар идомаи ҳаракати рақиб ки дигар чӣ натиҷаро ба бор меорад ба инобат гирифта намешавад. идома медиҳанд рақобатро ва шодмон ана ҳамин мавқеиятро интизор аст ва бубинед ки чун гуфтем ана ҳамин ҳолатро шодмон интизорӣ мекашид ва тавонист ки як рақиби бисёр ҳам арзандаро душона замин биёраду ғолибиятро дар баробари ҷасур худойназаров соҳиб шавад. бисёр ҳаракати олӣ, бисёр ҳам рақобати ҷолиби шодмон ризоев. дасти бародарона медиҳанд ва ин варзиш аст. хоҳ нахоҳем як нафар бояд ғолиб барояд ва ин навбат ҳунари арзандаро ки шодмон нишон дод тавонист ки ғолибиятро ба даст биёрад. پهلوانان تخلصی همکنون با میدان باز یک پهلوانی شناخته میدان های گوشتنگری میرزا جمیل رمضانوف روی گلیم اومد و هنرنمایی جالبتر رمضانوف را در دوام سال 2025 در چنین میدان های زیبای گوشتنگری ما در رشتون زمین متوجه گردیده بودیم که در مسابقات گوشتنگری ناحیه رشت در وزن تا 78 کیلوگرم با گرفتن شاه جایزه دست یافته بود که در آنجا برای به دست آوردن شاه جایزه در رقابت اساسی با الهام‌الدین جبور نیروسنجی کرد و توانست که رقیب را شکست بدهد و
روحیه‌شان باز قوی‌تر می‌گردد. صاحب شاه جایزه گردد عبدالجبار و این نوبت در میدان گشتینگیری جماعت دهات کنگورت نوحیه تیمور ملک رقابت اولین خود را در برابر میرزا جمیل رمضان. دیگر پهلوانان اما آغاز نمود انا گپ دیگر می‌شود. و اینجا ببینید که میرزا جمیل یک تلاش کرد و فیروز ملی بایزاده در گلمی اول در برابر خورشید پهلوان از ناحیه تیمور ملک غالبیت را به دست می آورد. ببینید که فرصت معرفی گردیدن پهلوانان را هم ما پیدا نکردیم و این سومین غلبه فیروز ملی بایزاده بود. حرکتی انجام داده میرزا جمیل رمضانوف هم امتیاز پهلو بها گذاری می گردد و او پیشرفتی را در رقابت عین حال که انجام داده ایستاده است در اختیار می گیرد. دیگر بار حرکت میرزا جمیل رمضانوف را متوجه گشتیم که امتیاز حلال را به دست آورد و دور اول را با غلبه پشت سر نمود. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه هنرنمایی را نشان دادند پهلوانان و میرزا جمیل چگونه موفق شد. در گلمی سیوم باشد رقابت میان اشتراکچی بازی های المپی توکیو اکمل مرادوف و رقیبش از دهه آوازدار جاروبخول ناحیه تیمور ملک که این چهره شاهروخ نام دارد رقابت را آغاز نمودند. شاهروخ سال 2024 در قهرمانی تاجیکستان میان جوانان باید به گشتینگیری به گرفتن نشان طلا دست یافته بود و هنرنمای اکمل مرادوف را هم طوری که در بالا قید کردیم اشتراکچی بازی های المپی است، یک هنر و مهارت عالی دارد و این او در برابر یکدیگر چگونه هنرنمایی میکنند متوجه میشوید. برای شاهروخ اینجا آگاهی نشان داده شد. موسیقی همون یک لحظه کوتاه زیبنده است. بچه های ارزنده رو در مرکز میدان جادهید محترم عبدالله سید خوجایف، این بچه ها این فقط حوزی حق نظر رو سعید جمال در گلمی بنگیرن. هر دو تلاش کرده ایستادند، هم شاهروخ هم اکمل. تا حال نتیجه لازمه را هر دو به دست ناوردند، هر دو تلاش کرده ایستادند ولی امتیاز را صاحب نمیشوند. به هر صورت اینجا تنبیه بود برای شاهروخ که این پیشرفت اکمل مرادوف است و شاهروخ فشار آوری را زیاد میکند و میخواهد که حداقل امتیاز پهلو را به دست بیارد.
чунки танҳо имтиёзи паҳлӯе ки ҳалол метавонад ӯро дар баробари рақиб ғолиб гардонад. Акмал ҳам талоши анҷом додани усулро карда истодааст. $1000 тӯҳфаи нуро таъсис доданд. Акаи Анваршо соҳиби ин маърака як қолини калони дигар ҳам дар болои ин тӯҳфа барақааш инҷост. мукофот маълум аст. $10 давр гардон. $10 фур гардагӣ. идомаи нерӯсанҷӣ. акмал ҳам талош кард барои анҷом додани усул ва инҷо вақт ба анҷом мерасад. ва аз ҳисобе ки шоҳрух танбеҳ дорад, ғолибият насиби Акмал Муродов мешавад. партофти охирини паҳлавоне ки бо муваффақона буд, Акмал Муродов дастголо шуд. Ташаккур. ба даври баъдӣ рафт. бачаҳои арзандара сафарбар кунед ки шоҳида ҳонҷо равиду ҳокими охир шоҳида калан рақобати бисёр ҳам дидании нерӯсанҷии Саидҷамол Алимардонов бо Ҳақназар Назаров хоҳад буд, чун ду чеҳраи саршинос, ду нафаре ки таҷрибаи ҳунарнамоӣ карданд дар чунин майдонҳоро солҳои зиёд аст ки доранд ва маҳорати хуби гӯштин гирифтанро ҳам ин ду чеҳра доранд ки барои мухлисон нишон бидиҳанд. Саидҷамол бо яктаки кабуд, шорти сафед ва Ағназар бошад бо яктаки сафеду шорти кабуд рақобатро оғоз карданд. Ағназар Назаров қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ дар соли 2024. Саидҷамол талоши анҷом додани усулро карда истодааст. бачаҳои майдона як бори дигар маърифӣ кунем. биед қатор дашинед. Улуғбек инҷа биё. ғазалшоҳ, Ағназар тез бачаҳо ҳамин вақти аст ки мехост ки ҷоизаи гара маблағш шуд. дар инҷо имтиёз ба даст биёрад, ҳаракаташ натиҷаовар нагардид. аз ин тараф ба Улуғбек, ба ғазал, ба Сайнумин. хуб, хоҳим Шукрунофа баред ба ин бача. ҳамрӯза имкониятиед мемонои Мастчоҳи Бостонира. ана и гап дига ана гап сари ҳамин чеҳраи арзанда меравад. касе ки ҳунари воло дорад, Ағназар талош мекунад. шоистаи таҳсин ҳаст. Субҳиддин Халилзода шаҳри Роғун, Шукрон то ҳол ҳар ду имтиёзеро ба даст наоварданд ва талошҳои ҳар ду то ҳол натиҷаовар нест. Зафаршоҳ боз ҳам Ҳақназар кӯшиш мекунад. тамом. ба ҳамун бачаҳое ки рост истодагӣ яку қашангои тоҷикистонӣ. ана якум не ҳамунҷо истодуре ҳар дино мегиранд. ҳозир ист ҳозир. ғазала ба Муҳаммад Доҷиет, Улуғбека ба ҳамроз ҳамихел. Саидмумина ба бачаки Фархорӣ. ҷаҳонгир. барои Саидҷамол Алимардонов ба хотири камфаъол буданаш инҷо огоҳӣ нишон дода мешавад ва дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ин натиҷа Ағназар ғолибиятро ба даст меорад. аз ин рӯ Саидҷамолро мебояд ки боз ҳам кӯшиши ба даст овардани имтиёзро дошта бошаду баҳри пирӯзиро ба даст овардан талош намояд. тӯҳфаи Субҳиддин Халилзода ва Қоим Шукронов.
جای خالی هست جای آزاد بیو صبحدین و قایم شکرانو در این گلیم گیرید و امریدین صمیمیت الهیده میدانداری شما رو بسیار قدر و منزلت کرد تشکر به نقشوف ها چون گفتیم به برادری عزیز غلاموف ها و هم اکای بیگ مراد ارجمند که بسیار توجه و نظر الهیده به فروتن ها و لایق شیرانی کردند حضورتون باعث خوشحالی ماست برادری عزیز کوشش نوبتی رو باز هم مد نظر میخواد که اینجا ثمرناک استفاده برد در گلیم سیوم رقابت پهلوانی نورس را گفتیم طوری که ادامه یافته شده است و این حرکتی که از جانب پهلوان کبودپوش بود امتیاز حلال بها گذاری گردید وقت اینجا به انجام می رسد و از حسابی که سید جمال علی مردانوف یک آگاهی دارد کار مشکل است برایش چون در ادامه وقت باید او حداقل امتیاز پهلو را به دست بیارد برای پیروزی را صاحب شدن بین اونا و بین ازبکستان و تاجیکستان نقطه های الهیده میدانداری است در طبق مکافات شایسته هست کسی گیرد کسی گیرد باز توفه را ما اعلام میکنیم شریف نظریف است بابا جان است پرویز بیو وقتی سید جمالو که تمام نشد عزیزو که الهام الدین جبارов این بچه هم نغزن ادامه میدانداری سید جمال و حق نظر رقابت این جفت بسیار هم طول کشید هیچ حرکت یا اینکه عملی نتیجه آور یا اینکه خوبتری هر دو را در این میان ما متوجه نشدیم و در سبقتی که هر دو انجام داده ایستادند تنها سید جمال علی مردانوف یک آگاهی دارد دیگر نتیجه ای را به دست نآوردند توفش هازی معلوم کنیم بعد تایسون و بابا جان از کلوب هر دیم بچه ها هم از اون منبر گذارید 5000 سومانی در طبق شریف نظریف از حضور رفیقش بسیار وابستگی دارد سناور مرمت شکر محمد باشند بچه هایی که هستند یک بار دیگر معرفی میشوند این 5000 ابتدای کار است میدانداریتون سر شد بس توفه از روی امان استعداد و هنرتون زن میشود از میدامون در گلیم اول شویده قلندر و گلدختر توجیک که غالبیت را به دست آورد در چنین میدان‌های گشتینگیری سال‌های زیاد است که با پسران هنرنمایی می‌کند امروز در میدان گشتینگیری کنگور هم توانست که در برابر رقیب اولش غالبیت را به دست بیارد و از سبقت سعید جمال و حق نظر هم منا بدون نتیجه درخواست است در میدان امروزه کنگور سعید جمال هم بسیار از کمربند خوب داشته بود و باعث که در آن حالت اصول اجرا بکند ولی موفق نشد همینطور وقت به انجام میرسد و این غالبیت حق نظر است چون که سعید جمال امتیاز آگاهی دارد روزی 14 می در ناحیه
همین طور اب نظر در برابر سعید جمال غالب می شود. شهامت و نصرت و جلالش برگزار می گردد. همه شما را به تنتر پرویز اومدیم. پرویز و شادمان ریزایف. و همکنون یک رقابت بسیار هم دیدنی این رقابت الهام‌الدین جبارов با میرزا جمیل رمضانov خواهد بود، چون هر دوی این چهره ها در میدان گوشتنگری ناحیه رشت با هم بهره به دست آوردن شاه جایزه مبارزه برده بودند و شاید این نوبت الهام‌الدین تواند که قصد انعمان باختش را از میرزا جمیل ستاند، ولی این را میدان نشان میدهد و رقابتی که انجام میدهند تلاش های هر دو بهره به دست آوردن غالبیت دیده می شود. الهام‌الدین فشارآوری را زیاد میکند، میرزا جمیل هم تلاش موفق شدن را کرده ایستاده است. هر دوی پهلوان هم چهره های ارزنده هستند، هم قایم شکران و هم قهرمان جهان میان جوانان در سم با خلیلزاده صبحیدین. عزیز و الهام‌الدین کوشش میکند با پهلوان شهری روغون صبحیدین خلیلزاده. تشکر. دستتون در را نبیند. یک لحظه دیگر ها به سرعت هر گوشتین گرفتن ضرور است. عزیز و گلمی دیگر اومدیم هر دو شما بقیوف گلمی اخیر توفه اینو را چی گفتین؟ هر دو در میدان امروزه یکتاگی غلبه دارند و باز هم تلاش هر دو بهره به دست آوردن پیروزی نوبتی خواهد بود. جهانگیر بابایف هم به میدان اومدن. تشکر. همین بچه در بورانی نورآباد یک نامگذاری که کرد. آفرین. تشکر. صبحیدین خلیلزاده در مقابل قایم شکرانوف ظفریوف. آفرین. تشکر. عرفان در گلیم دیگر شادمان ریزایف با پرویز عبدالرحمانوف و میدان حاضر می شوند. رقابتی آن جفت هم بسیار رقابتی دیدنی خواهد بود، چون شادمان در ناحیه نورآباد در برابر پرویز غالبیت را به دست آورده بود و این رقابت هم یک رقابت بسیار هم دیدنی است. تلاش‌های پرویز و حرکت شادمان ریزایف. ببینید که چگونه عکس الحمله را به کار گرفت و در کوتاه‌ترین فرصت توانست که در برابر عبدالرحمانوف غالبیت را به دست بیارد. بجا بیار صمیمیت برادری و لطف الهیده آنها برای ما و شما ضرور است. اکنون که عزیزی چی فکرم؟ عزیزی چی؟ میرزا جمیل رمضان زاده. تخلص عزیز اینجا ضرورتی ندارد. برای میرزا جمیل آگاهی نشان میدهند. بچه ها را گلیم اخیر جون آدم نداریم. پرویز اکی محمد و فردوس نسیموف، شما ورقتو نگرفتید خیزید و نزدیکتر کسی ورقه داره بیاید بچه ها. تست زمان طرف فردوس و محمد نسیموف. خب دوستای عزیز، من مدینه قربانزاده رو یک لحظه نزد منبر افتخاری دعوت می سازم. مدینه اینجا بیو. گل دختری زیبای تاجیکستانی
این دستپروری کاخ ورزشی کنگور عضو منتخب بانوان تاجیکستان در جودو رقابت میون هر دو با توپل جودوور یگان جای ثمراناب محبتش نیست. این را کسی که هر دو گرانسلام و هرچند گرانپری و کوشش نفوذ کرده مسابقه ایستادند، های جودو رو می‌داند، این تلاش‌هایشان سخنان را خوب احساس می‌کند. تا حال نتیجه برنده آور مدال برنزی نشده در است. مسابقه تنها برای گرانسلمی میرزا آخرین جمیل شهر دوشنبه رمضانov شد. از در جانب جهان داور چهره آگاهی نشان داده شد یگانه‌ای که و در رقابت سین از 16 به 17 قدم ماندنش ادامه دارد. در مسابقه تا حال گرانسلم بزرگسالان مقام سیوم گرفت. کسی که به سامانه‌های اجتماعی کارش ربط دارد، گریه‌های این و پدرش را شهامت بزرگ جودوی تاجیکستان در روزهای دوم تا پنجم در سیاره نشان دادن. یک انعام ارزشمندی شخصیت‌های محبوب میدان امروزه برای مدینه قربانزاده گلدختره که در گرانسلم دوشنبه در سال 2025 یک تاریخ سازی کرد و اولین بانوی گردید از میان گلدختران تاجیک که از این مسابقات با نفوذ سری جهانی جودو و گرفتن مدال دست یافت در میدان امروزه معرفی می شود و از جانب میدانداران امروزه هم قدردانی می گردد. مکافات برده سپرید. تشکر. گلیم اینجا اومدیم. شما برقه را گیری بپید اونجا ها برادر. رو که زفر جان اون بچه های کلانه که سعید مومن و پهلوان فرخاری بختاور را در نظر دارم. رقابت الهام‌الدین و میرزا جمیل همان ادامه دارد. محمد اومدیم. فردوس کنی نسیموف پوشید. هر دو کوشش کرده ایستادند. فردوس نسیموف در صورت غالب آمدن الهام‌الدین جباروف یک گلیم چون دیگر در بالا آزاد هم است. قید است کردیم. برکتوری بیو. نامتون بهزاد این یک گویم که از که جو حساب غلبه های یکدیگر در دوام سال 2025 این بچه سعید یک بر یک خواهد شد. تا آمدن بچه های در دیگر یک نیروسنجی میرزا جمیل در هشتم زمین در برابر الهام‌الدین غالب گشته بود. برای میرزا جمیل این تنبیه بود که غلبه نصیب الهام‌الدین جباروف گردید و چون گفتیم از حساب پیروزی ها حساب را یک بر یک میکنند. ابوبکر باقیوف ناحیه رودکی جفت نوبتی روی گلیم آمدند. در گلیم سیوم در میدان امروزه دو چهره که میان مخلصان گشتنگری آنقدر شهرتیار نیستند، نرمای هر دو را آنقدر خوب نمیدونیم و تنها متوجه میشویم که یه هنری خوبتر و بهتر نشان میدهد. همه برادر در آبشی کادری تلویزیون فقط شماین تیموس یا این طرف ایستید از را این طرف بسینو. همه گلیم مرکز در کادری آبشی ثبت تلویزیونی است. هر کسی رود و آید همینجا باز صفتش پستر میشه و کارمون خواهش میکنم یک بار دیگر با کار دوستا و همکارامون باز مانع ایجاد نکنیم. یک بار خواهش میکنیم که صفت کار بسیار خوب است. از این طرف بیا. پهلوانی کبود پوشه که یک تکی سفید دارد، کمربندش سیاه است، نسبت به رقیب اندکی وزنش هم زیادتر به چشم می رسد و تلاش‌های هر دو تا حال نتیجه آور نیست. و چون مشاهده می شود شهامت گشتن ملی را ما در
деҳаи هر دو оғозатори ҷолубқул мебинем. کوشش کرده ایستادن برای غالبیت را به دست آوردن و اینجا куштини калон баргузор мешавад. бо истифода پیروزی аз را ин фурсат ҳамаи паҳлавононро бори дигар ба темурмалик хушомадед мегӯем. این چهره به دست آورد ҳузури و онҳо توانست дар که майдони رقیب را ҷорубқулу دشمن از чилча زمین بیورد. боиси сарафрозӣ ва хушҳолӣ توجه میکنیم که мехоҳад шуд. چگونه در سطح عالی انجام داد این اصول را و غلبه را به دست آورد. خب عبدالحکیمو کی علیجانی سفرعلی گلمی اخیر ابوبکر بوقیف خب نام رقابت را بلال شبکه از در کجا دور دوم با بلال شهید رقیبش دوشنبه آغاز کرد. شیرزاد حسار گلمی یکم ده هر دینا گوشتین گیرم ما کلاهاشونا گیرین لیبا ابایو پایفزاشونا این طرف مانید انا میخیرا تلاش‌های فرهاد رحمت الله ابوبکر بیکوف. بوقیف رحمت الله بیک فرهادوف ای امیر نمیشه نمشه نمیشه ایواز کنیم کم فعالی این چهره را دوار بین و بد میگیرد و برایش آگاهی نشان دادند. ناحیه بلجوگان سیاه پوشه که در میدان از کسی گشتین گیرد اگر از گران وزنهایی که این منطقه ده بودن بچه های ازبکستان نیستن زاهید مرتضا را بیاورن همه را میدونه هستن خیلی نمیدونم باید نگیرن طاهر جان نقشوف به نام بیلال پهلوانی شهر دوشنبه 3000 سومانی تز اعلان که گیره زننش 3000 سومانی زم کردن در توفه مانده بیلال در گلیم اول هاپا نشده رقیب ابوبکر هم تلاشی در برابر او امتیازی به دست آوردن را دارد و هرچند کوشش کرده ایستاده است ولی موفق نمی شود. انیقترش ابوبکر برای او امکان نمی دهد. حسینوف همین منطقه در کدام طرف ده بودن زاهی جان شما بیاید یک دور نیم دور اقل میدان داری کنین مردم یک بار شما را بیند اکه امر بسیار خواهش کردن که با میدان آمدن پهلوانان ازبکستان برای ما باز یک روحیه دیگر میدهد مکافات از زیادتر میمانیم و بچه های تاجیک گشتین گیرن حرکتی ابوبکر بوقیف بسیار هم عالی بود و کم دیگر مونده بود برای حداقل امتیازی پهلو رو به دست آوردن. فردوس نسیموف پهلوان شهر کولوب و اینجا تنبیه است برای رقیب و این غالبیت ابوبکر بوقیف در برابر رقیب دویمش در میدان امروزه. جنونه رقابت رو در دور دویم آغاز کرد و کوشش کرده ایستاده است بهر به دست آوردن امتیاز. رایان تیمورملیک حلول برای جانانه نظر و ببینید که چگونه رقیب را شکست میدهد. درگی گوستی درگی بلچکی наши гости с Российской Федерации
Российский чемпион мира Хасан Хусен Халмирзоев. Я брат олимпийский чемпион. Наши борцы. У нас говорит, эти мульчуды олдуромат. Мульчу русик дичимесе. Я шириса квартира зашел вода. Хама хами урусу йони амхила. Изиби. Хасан жон давай. рақобати паҳлавонон дар гелеми сеюм ҷараён дорад. ҳаракат ва имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ мегардад. талоши анҷомдодаи паҳлавони камарбанд кабуд, чун яктакои ҳарду кабуд аст ва танҳо ин чеҳраҳоро аз рӯи камарбандҳояшон муайян карда мешавад ки ки пештаф аст. ҳарду имтиёзи паҳлӯ доранд. огоҳӣ барои ин чеҳра нишон доданд ва боз ҳам рақобат идома меёбад. ин ҷо ҳаракати паҳлавоне ки камарбандаш зард аст ҳалол баҳогузорӣ мешавад ва ғолибият насиби ин чеҳра мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати анҷомдодаи ӯ ва рақобатҳои майдони имрӯза боз ҳам идома хоҳад ёфт, чун рақобатҳои ҷолибтар дар идома моро интизор хоҳад буд. ин ҷо ҳамроз раҷабов бо раҳматуллобек фарҳодов талоши ба даст овардани пирӯзиро доранд. برادران من کسی کلیتی ماشین گم کرده مرحمت شکر محمد میر محمد رو بیو برادران من شهربچه تاجیکستانی раҳматуллобек توقع گیری در نام در شکر محمد میر محمد رو 10,000 سامانی майдони гӯштингирии шаҳри Старавшан аз ҳамроз раҷабов шикаст хӯрда буд. барои ҳамроз огоҳӣ нишон доданд من در نام شکر ва боз ҳам талошҳо идома меёбад. برادران شهربچه شغناوی حیدری شغناوی شنمی های خوش آمدی. دویم غالبیت حیدرای اینام صاحبکاران بلند و ناموسی شهرک کنگوت نایه تیمور ملک یک قالینی کلان 400 سامان خوش به حالتان خوش به حال حیدر جان. идомаи нерӯсанҷии ҳамрозу раҳматуллобек میر محمدов درمای 10,000 سامان ҳамроз یک قالینی кӯшиш карда истодааст ки ҳарчи бештар пештафиро дар ихтиёр гирад ва ин ҷо усули иҷро кардаи раҳматуллобекро паҳлӯ баҳогузорӣ карданд ки ин برادران شیرالی جورای بود раҳматуллобекро як қадам наздик мегардонад барои ба даст овардани ғолибият. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ҳаракати анҷомдодаи фарҳодовро. یکی از پهلوانان شناخته جمهوری زیادیلا نیمتوف با تخلص دیو боз در ҳам میدان خوش آمدی دیو جان نور талош карда истоданд برای دیو یک تمایسترا мавқеият барои ҳарду дар ин ҷо ҳаст ва имконияти иҷро кардани усулро ҳарду доранд.
برای رحمت‌الله بیگ هم آگاهی نشان داده می شود. مرحمت کس میای مرحمت ایناسی خوب بمونه اوما انا ای فرخان دلر حاضری از کن دیو حالی وقت نوی گودو که نوری دیو پالوان آمده لحظه های آخرینه که هر دو رقابت میکنند چون فرصت کم مانده است تا انجام وقت. تلاشی هر دو نتیجه ور نیست. و ادامه سبقت ها را باز در ادامه منظوری شما میگردونه. Kangard balan, nomi kangard balan. برادران بیا اگه Amalu maqami kangard. کمیناتون حد پشیر بیا برادران لا باید اوزی که خوش به حالت حیدرچای شغناوی دویم حرفی کی یا minut اولی بسته ایجا بیا شکر کتی شکر ایجا بیا شکر بیا دیگه اولی برادرها جورای ایجا بیا من شیرالی جورایف Özbekistan'da meyman kışkeli zuka. Kim Tacikistan'da nangi namusu batı kesin. Talavanay Tacikistan. Bana şerbaçayı Uzbekistan'ı derbayın. Bana merhamet. Her sen nangi namusu Tacikistan'ı bir ay bir gel. بار دیگر سلام عرض می نماییم به شما دوستداران و دلباختگان گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری. گزارش ما ادامه می‌یابد از مسابقه گوشتنگیری در جماعت کنگورتی ناحیه تیمور ملک و رقابت‌های اساسی این مسابقات عنعنوی را ما منظور شما می‌گردانیم. رقابت میان بختیاری باباخان پهلوان تاجیکستان و رقیبی او حسین خلمرزایف، یکی از جداکاران سرشناس فدراسیون روسیه که سالهای زیاد در مسابقه های سطحی بین المللی هنرنمایی کرده است و این نوبت در مسابقه های گوشتنگیری در قلمرو تاجیکستان هنرنمایی کرده ایستاده است. شروع از جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گوشتنگیری که بار ششم بود در سال 2025 این مسابقه را برگزار نمودند و در ادامه در مسابقه های گوشتنگیری که در قلمرو تاجیکستان برگزار شده ایستاده است این چهره اشتراک میکند و هنرنمایی دارد. تلاش‌های بختیار و حسین خلمرزایف برای
غالب شدند. تلویزیون و یک قالین دیگر اینا اینجا از هر دو جانب به نظر میرسد هر دو تلاشی سعید مومن از به دست آوردن امتیاز را دارند. موقعیت برای اجرا کردن اصول برای بختاور بود که حرکتش مکافات اینا را گفتیم نتیجه آور نگردید و باز هم تلاش ها را ادامه میدهند. بختاور با حسین اینو داشتیم گیرم بعد اینو باید قاید نماییم که هیئت مکمل گشتنگیری فدراسیون روسیه در مسابقه های گشتنگیری اشتراکشان به نظر می رسد. همیانی زنان و همیانی مردان پهلوانان روسیه نرنمایی میکنند. اینجا لحظه رحمان علی شریپов داور درجه بین المللی دانش ورقای مهمانو رو هم نویسید. دانش جون نویستی؟ اشاره کرد که خب شما سعید ایستند و مومن باز نماینده هم فدراسیون روسیه. رقابت ها دیگر بار از نو شروع کردند. هر دینا رو بگیر. بازی دانش ورقای نروان کوشش دانشمند بختاور سعید مومنو ورزشکاری روسیه دانش ورقه رسید. ابراهیم از فدراسیون روسیه، سعید مومن تاجیکستان. حرکت هر دو تا حال نتیجه آور نیست. هر دو کوشش زیاد کرده ایستادند بهر به دست آوردن امتیاز. موقعیت برای بختاور و اینجا عکس الحمله و حرکت خالمرزایف پهلو به ها گذاری می شود. بختاور کار را خوب شروع کرد. تلاشش خوب بود ولی خودش در حرکت انجام دادش دیگر چرخش خورد که اینجا کوشش خالمرزایف هم بود که حرکتش را پهلو به ها گذاری کردند. حرکت خالمرزایف را و اینجا دیگر باره سنجیده بر آمدند و حلال به ها گذاری گردید. پرتافت حسین خالمرزایف غالبیت نصیب این چهره می شود و پیروزی را به دست می آورد. دیگر باره توجه میکنیم که چگونه حرکت را بختاور میخواهد انجام بدهد و اینجا حسین هم توانست که مهارت خوب نشان بدهد و غالبیت را به دست بیاورد. و اکنون دو چهره دیگر که یکی از تاجیکستان و دیگری از فدراسیون روسیه هستند رقابت را آغاز کردند. پهلوان کبود پوش سعید مومن است از تاجیکستان و اینجا یک سر زانو می نشیند و حرکت عالی را هم انجام می دهد در برابر ابراهیم و پهلوانی سبز پوش که شورت سفید دارد. این ابراهیم از فدراسیون روسیه است. ورقاتون عمیق کنین مکافاتتون نویسین بعد گوشتی گیرید. اکمل به طلب خالمرزایف آمد بعدی چند لحظه که ادامه میدهند باز تلاش را و کوشش ابراهیم. حالا شیرالی جورایو و شریف نظریو به میدان میبراین. خب اینجا دوام که نو داوی продолжайте.
байнда гуштингирии ҳарду нуровай кине Шераливу Шарифа баъди чанд лаҳза мо боз як бори дигар муаррифӣ мекунем. бачаҳо се шо ҷоиза аст. ҳар ду мавқеият меҷӯянд барои пайдо кардани ҳолати иҷро кардани усул ва сатҳи ҳунари бачаҳо дар кадом зина ҳаст. инҷо танҳо барои ҳар ду иҷро кардани усулҳо намерасад. Саймумин лаҳзаи талош кард ва аз нав боз идома меёбад кӯшишҳои ҳар ду. олитарин ва арзишмандтарин тӯҳфа аст фикр мекунам. авридин ташаккур барои шогирдот, барои тавсияҳое ки имрӯз хеле бачаҳо бисёр як мавқеияти хуб аст. Ибрагим мехоҳад ки кӯшиш кунад баҳри анҷом додани усул ва Саймумин ҳам навбати дигар кӯшиш кард. самимиятарин лаҳзаҳоро барои мо манзур кардам. бачаҳоро ҳавасманд кардед. як бори дигар ёдовар мешавем ки пагоҳ дар зодгоҳи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов деҳаи овозадории ҷорубпул гӯштини калон мусобиқа дар вазн баргузор мегардад ва баъдан се шо ҷоиза боз онҷо ҳам паҳлавони ғолибро интизор. То ҳол ҳар ду имтиёзеро ба даст наоварданд, ҳарчанд ки талошҳо аз ҳар ду ҷониб дида мешавад ва Саймумин ҳам мехоҳад ки маҳорати хуби худро дар баробари ин рақиби арзандааш нишон бидиҳад. овозадори ҷамоати деҳоти Кангур ба ҷорубкулу ба чилча меравад. фишороварӣ аз ҷониби Ибрагим. фаулеро нишон медиҳад паҳлавони кишвари Русия ва Саймумин ҳам мехоҳад ки аз худ маҳорати хубтару беҳтарро дар баробари ин рақиб нишон бидиҳад. дундибадун бешава, ҳамаш ҳам хел бешава. боз ҳам мавқеият барои иҷро кардани усул ҳар ду доранд. Ибрагим талош мекунад, кӯшишҳои пай дар ҳами паҳлавони сабзпӯш аст. усули иҷро кардаи паҳлавони русиягиро инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ки паҳлӯ баҳогузорӣ гардид ва боз рақобат идома меёбад. меҳмонора бачаҳое ки ҳастанд даъват кардан дар кор. вақт ба анҷом мерасад. вақти қувозмое ки миёни Ибрагиму Саймумин буд. ҳамин тавр ғолибият бо бартарияти як имтиёзи паҳлӯ насиби паҳлавони кишвари Русия мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ. ҳамакнун рақобатҳо барои шоҳҷоиза, аниқтараш рақобати Шариф Назриев, паҳлавони сафедпӯши тоҷикистонӣ бо яке аз паҳлавони соҳибтаҷрибаи кишвари Узбекистон Шерали Ҷураев барои ба даст овардани автомашинаи сабукрав рақобат мекунанд. дар рақобат барои ғолибро муайян кардан
10 دقیقه وقت جدا شده است و هر دو امکانیت و دست آوردن غالبیت را در فرصت 10 دقیقه دارند. نفر غالب را تحفه ارزشمند شاه جایزه انتظار است. هر دو تلاش کرده ایستادند، هم شریف و هم شیرعلی. تلاش هر دو تا حال نتیجه ور نگشته است و توجه میکنیم که چگونه شریف در برابر شیرعلی هنر ارزنده خود را نشان میدهد. این شاه جایزه اولی مسابقه امروزه در جماعت دهاتی کانگورت ناحیه تیمور ملک است که میان این دو چهره موفق دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان گذاشته شده است. دو دانه با یک پوست تاجیک و ازبک برادر صفت دوست تاجیک و ازبک و این است که دو پهلوان این دو کشور دوست و برادر در مسابقه گشتنگیری جماعت دهات کانگورت ناحیه تیمور ملک برای تحفه عالی این مسابقه رقابت دارند و این قدرشناسی و آن گویم که روح بلند کردن پهلوانان از جانب دستاندردکاران مسابقه امروزه است که این دو چهره را ارزنده دانستند و تحفه عالی را میان هر دو تأسیس دادند. پایزنی از جانب شیرعلی جورایف. باز هم رقابت ادامه می‌یابد. فشارآوری ها از جانب شیرعلی جورایف بیشتر دیده می شود که تلاش و دست آوردن امتیاز را دارد و حرکت کرده ایستاده است بهر پیشرفتی را در اختیار گرفتن و شریف را می باید که برای رقیب امکانیت را در میان نگذارد. مخلصان را ببینید که ساعتهای زیاد انتظاری میکشند و پهلوانان را دستگیری میکنند. برای شریف آگاهی نشان میدهند به خاطر کم فعال بودنش
ва ӯро мебояд ки боз ҳам хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ нишон бидиҳад. идомаи қозмоӣ ва бубинед ки Шерали Ҷураев чӣ гуна як ҳалуки берунаро дар сатҳи олӣ анҷом медиҳад. имтиёзи паҳлӯ барои Шерали Ҷураев. рақобат боз ҳам ҷолибтар мегардад, чун пешсафиро паҳлавони меҳмон инҷо ба даст мегирад. шаҳрифро мебояд ки талошҳоро зиёдтар кунад, чун рақиб пешсафиро дар ихтиёр гирифт. ӯро мебояд ки бештару хубтар талош дошта бошад. баҳодур ҳалимов ишора мекунад ки инҷо имтиёзе набуд барои Шариф ва боз ҳам талошҳоро идома медиҳанд. تشکر حق نظر هستند حق نظر پهلوان شهر حصار шариф талоши ба даст овардани имтиёзро карда истодааст ва чун мушоҳида ҳам мекунем мехоҳад имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн бикунад. سعید اشرف تاجی کارگرد و ابوبکر بلجوان دانش ها نزد دانش نویسید همین بچه ها سعید اشرف تاجی کارگرد ابوبکر یکابیر بلجوان боз ҳам фишороварӣ аз ҷониби Шерали Ҷураев. соли гузашта дар ин майдони гӯштингирӣ ду тан аз паҳлавонони шӯҳратёри тоҷикистону ӯзбекистон Хуршед Маҷидов бо Муҳсин Исомиддинов барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза мубориза бурда буданд ки бо бартарияти имтиёзҳо Хуршед Маҷидов ғолибиятро дар баробари рақиб ба даст оварда буд. تشکر حسین خلمرزاев نماینده فدراسیون бори дигар ҳаракати Шерали Ҷураев барои мо нишон дода мешавад ки чӣ гуна ҳалоки берунаро дар сатҳи олӣ анҷом дод. Первая оценка у нас не читается, вторая оценка это пахлу. Это 200.
меҳроб ҷиян яке ғолибият дар рақобат барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза насиби Шерали Ҷураев аз кишвари Ӯзбекистон гардид ва ин навбат иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020 Акмал Муродов бо Ҳусейн Халмурзаев Шерали Ҷураев. рақобатро оғоз намуданд. меҳроб дар шашумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирии ин дучеҳра дар вазни то 95 килограмм ҳунарнамоӣ карда буданд. Акмал Муродов дар даври дуюм аз паҳлавони гурҷистонӣ шикаст хӯрд ва Ҳусайн Холмурзаев бошад то рақобати ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар финал аз Ҷаҳонгир Казакови ӯзбекистонӣ ноком шуду мақоми дуюмро касб кард. барои Халмурзаев огоҳӣ нишон доданд ба хотири камфаъол буданаш. ва Акмалро мебояд ки ҳамин тавр фаъолиро то ба охир дар баробари ин чеҳра нишон бидиҳад. идомаи нерӯсанҷӣ. Суробҷон победа доштай, задай, солимше гирифтай. Дига солим нест, солим. кӯшиши Ҳусайн дар рақобати қаблиаш Ҳусайн бахтовари Бобохонро шикаст дода буд. мавқеят барои Акмал Муродов. акмал кӯшиши пешсаф шуданро дорад ва дар талошҳояш дида мешавад ки ӯ мехоҳад ҳарчи зудтар соҳиби имтиёз шавад ва пешсафиро дар ихтиёр бигирад. бародаро рӯзи 4 май дар ноҳияи ёвон гӯштини калон аллакай бубинед ки чӣ гуна тантанаи гӯштингирӣ инҷо рӯзи чоршанбе ба чашм мерасад. мухлисон аз гӯшаву канори мамлакат барои дастгирии паҳлавонон омаданд ва дар ҳар як рақобат, дар ҳар як нерӯсанҷӣ паҳлавонони арзандаро дастгирӣ мекунанд. боз ҳам идомаи нерӯсанҷӣ миёни ин ҷуфт. ибрагим Россия, Музамир Тоҷикистон. Айноси байни Ибрагим и Музамир $500. От имени шери нари Тоҷикистон мужской лев Амриддин Нақшев. Хушбаҳолу $500. Россия, Тоҷикистон. ҳай боля, برادرها خوش آمدید. برادرها همیشه Амриддин ҷон.
همین من سوال سیستم که سوال پهلو برای امردین بچه حسین خالمرزاєв. دوستان میلاد دوستان جناب عالی رو دوست میدارم همین که صاحب کاره که 800 سوم 90 سوم چه تقسیم میکنه سپرلیوی آدمای سیاه میگه سفید نه که پوتید کردید خالص میکنه دیگر بوره پوتید نکن پوتید کردید حسین تلاش میکند هرچند کوششی انجام دادهش ثمرآور نبود ولی خود را فعال نشان میدهد در برابر اکمل مرادov. اینجا فکر میکنم که پهلوی دوم و این غالبیت حسین خالمرزاєв است. سمندری محمدی هم این چیز را تصدیق کرد و پهلوان کشور روسیه را غالب دانست. توجه میکنیم به رقابت حسین و اکمل. جورایف تقدیم نمایند برای شیرالی جورایف کلید شاهجویزه автомашinaи سبکرو را در فضای تنتنوی رئیس ناحیه تیمور ملیک حسنزاده شیرالی حسن تقدیم نمودند. مزمیر کریمزاده از جمهوری تاجیکستان حریفی او از فدراسیون روسیه جفت نوبتی روی گلیم برآمدند. مزمیر کریمزاده با نماینده کشور روسیه ابراهیم کایت. پهلوانان فدراسیون روسیه امروز در گران وزنها در میدان امروز خیلی زیادند. هر دو تا حال نتیجه را به دست نآوردند. هم ابراهیم هم مزمیر تلاش کرده ایستادند برای پیش‌صفی را به دست آوردن. خب گلیم بنده هست عبدالله نویسید ورقشون دانش یکی از نامزدان اساسی برای به دست آوردن شاه جایزه میانی ورزشکاران ورزشان میانه انا همین پهلوانی فدراسیون روسیه. تو مکافاتی هپا مزمیر تو مکافاتی هلی دیگر به حساب می رود تو مکافاتی دیگر و چون مشاهده میکنیم پای هم تلاش اجرا کردن اصول و موفق شدن را کرده ایستاده است. مزمیر هم این در مرحله آخرین در فرصت‌های موقعیت میجوید برای حالا برای توفا و این آنهای دیگر کسب پهلوانان امتیاز. میکنند. حق نظر که شادمان جهانگیر سهراب بچه های آن بابا جان حکیم ایکی رستم خوجایف ددخان قربان علیف جیری از این طرف رویدو بچه ها تسیز وقتی کوتاه داریم ما برای مشخص کردن موقعیت خوب است برای مزمیر. هر دو از کمربند یکدیگر خوب داشتند و اینجا ابراهیم تلاش کرد. امتیاز پهلو برای پهلوان روسیه. توجه میکنیم به نوار تکراری که چگونه کوشش خوب را انجام داد ابراهیم و باز هم ادامه میدهد تلاش را. یک لحظه جالب را ما تماشا کردیم. حالا نمایندگان فدراسیون روسیه را ما به میدان دعوت می‌سازیم.
باز هم ادامه میدهند. شادمان ریزایف شادمان بیارد و حسین خلمرزایف رو باز هم ادامه سبقت. تا انجام وقت کم است و مزمیر توکل را به کار گرفتن میخواهد. خب حسین خلمرزایف شادمان ریزایف حالا به میدان دعوت میکنیم. نمایندگان فدراسیون روسیه را برای گشتینگیری فرصت هست که یک بار دیگر معرفی کنیم. دانش موقعیت برای مزمیر. Podoyev از فرخور تاجیکستان که دانش نویسید ورقه این رو نویسید. تلاش ابراگیم. دمیتری یاکوشف از فدراسیون امتیاز بدن بهاگذاری کردند و این غلبه پهلوان فدراسیون روسیه است در برابر مزمیر. 2000 سومانی تحفه حاجی سلیم از کنگورد 3000 در بالای این مبلغ اضافه کردن. общая сумма $500, 3000 от имени Салим Ако, Хаджи Салим и 2000 сомони от имени чином дашо керек. از صاحبان میدان общий призовой фонд $500. удача вам. در این میدان زیبای گشتنگیری پهلوانان از سرتاسر کشور جمع آمدند بهر سبقت کردن و اینا گیرید این مبلغ گیرید. حاجی 3000 سومانی دیگر حاجی سلیم میتید $5,500 توفه دستگیری میکنند پهلوانان را در همه رقابت ها. پهلوان تاجیکستان جهانگیر در رقابت میان مزمیر و ابراگیم پهلوان فدراسیون روسیه غالب گردید و باز هم جفت نوبتی رقابت میان پهلوان تاجیکستان و فدراسیون روسیه است. پهلوان سفید پوش دیما از فدراسیون روسیه و رقیبش جهانگیر بابویف از ناحیه فرخور است که هر دو رقابت را آغاز کردند. تلاشی به دست آوردن امتیاز را دارند و پیگیری میکنیم که کی موفق می شود در این روسنجی. جهانگیر تلاش میکند در مقابل دیما. لیکن ناموسی جوانمردی باز کاملا گپی دیگر است. نسبت به جهانگیر رقیب وزنش زیادتر به چشم می رسد و شکست دادنش هم بسیار مشکل است. هرچند جهانگیر میخواهد خود را فعال نشان بدهد، لیکن در برابر این گونه رقیب بسیار مشکل است. دیما تلاش کرد. تا انجام رقابت‌های میدان امروزه فرصت
کم است خوب ابوبکر و یعقوب نوحیه بالجوان سید اشرف دو شوخ جایزه دیگر پهلوانان ارزنده میدان امروزه را انتظار است که اسکندر عبیدالله از خود هنر عالی نشان دهند و غالب گردند. سید اشرف و ابوبکر او کودکان ممکنه هر دینا رو گوشین گرفت موقعیت برای اجرا کردن اصول بسیار هم مناسب است. علی بیگ علی دودا ما اون سودیا را نگاه برای جهانگیر بسیار مشکل است در برابر این رقیب گوشتنگیری به دست آوردن امتیاز. نظارت کنید امتیاز اول شونه صرف نظر میکنیم گوشتنگیری شو جایزه تو بر و ببینید که چگونه حرکت را دیما انجام می‌دهد. امتیاز پهلو برای پهلوان روسیه و پیشرفتی را در اختیار میگیرد. این چهره این پهلوان سنگین وزن از تاجیکستان ایرینا از فدراسیون روسیه برادران معروف جان لینی زنگ خود زوری ایرینا چمپیون که میره پاگوشتینگیری چمپیون که روسیه گوستس روسیسکی فدراسیا فضیلت هنرنمای شایسته جهانگیر را در مسابقه گوشتنگیری در ناحیه نورآباد دیده بودیم که در برابر محسن حسام‌الدینوف شهرتیار ازبکستانی یک مهارت عالی نشان داد و اینجا چگونه هنرنمایی انجام می‌دهد ما تا حال حرکت یا اینکه اصولی امتیازآوری رو ندیده ایم. باز هم ادامه می‌دهند جهانگیر با دیمه خوش به حالت بولیانی بالا فایل جان اکی علی شریف کو نه سولی ما همیشه موندن من همیشه بگیرم بیداو جان خوش آمدی کس که یارا معروف جان انمی دکترا انمیجی بگیرم تو خوری ای نه فهمیشم چیه فهمیشم امروز جان دکترا باید همیشه بگیرم پدر رحمت Ve izdes burası burada. Tatamışto şiir şeker izdes. Tam hiç yok. Fazila Can. İzi bir okşarın o mergaltı izi bir. اما نو پیشرفتی بر سوده پهلوان کشور روسیه است. جهانگیر تلاش میکند ولی مشکل است این گونه رقیب را دوشونه زمین آوردن. İrine gideti. همینطور وقت به انجام میرسد و پهلوان روسیه در مقابل جهانگیر بابایف غالب دانسته می شود. Suda prakadi. Oy bayam. Tacikistan. Kakti silnejší barez jen nikde desifrorny vidí. Spasibo ti. اما اکنون روی گلیم دو بانوی موفق پهلوان تاجیکستانی با یک تکی سبز و رقیبش ایرینا خوبولووا قهرمان جهان میانی
Шакар Маҳаммад ай бонувони вазни то Шербачи Тоҷикистон 52 килограмм солим шипи нако дар чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ин чеҳра ба ҳисоб меравад ва фазилат чӣ гуна ҳунарнамоиро дар муқобили ӯ нишон медиҳад, мо пайгир мешавем. Абубакри Акобир хушбаҳолу шери нар балҷавон ҳариф хушба бародари мо Акобиру бачаш хушбаҳолу Абубакр айноми Акбалҷон Ғуломов дар мусобиқаи гӯштингирӣ дар шаҳри Саравшан Ирина Хубулова тавониста буд ки то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад ва аз Аҳлия Муминова онҷо мувоҷиҳи шикаст шуда буд. Дорогой, бачаҳо мухлисо, мошинои русский задний ход надорад. вақеият барои иҷро кардани усул Ирина кӯшиш мекунад. Это начало. Еще начало здесь вот шеринар кангурский много. Сначала $300. Давай. Шакар Махамад, Таджикистан, Дима, Россия. Вот. $600 айном не оли. идомаи қозмои Ирина бо Фазилат Гулбоева. ино нарху навора аллакай дигар мазаша чашидан Исматуллозода ба $200-300 гӯштингиришон хеле мушкил шуд. ҳози ҷоизаҳои алоҳидаи қимат дар кор инҳоро ҳози як андак маслиҳат Хубулова талош мекунад ва як партофти олию партофти Ирина аз Федератсияи Россия ҳалол ҳамин тавр Ирина дар муқобили Фазилат Гулбоева тавонист ки хуб дурахшиш кунад ва ғолиб гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳалоки дарунаро дар сатҳи олӣ ва то ба охир анҷом доду ғолиб дониста шуд. برادران عزیز شهربچه های مخلصانی تاجیکستانی منم دیما ایراسیه یک تا غالبیت دارد شکر محمد میر محمدوف تاجیکستان айноми ҳоҷи салими кангурти $300 ва рақобати навбатӣ барои ба даст овардани шоҳҷоизаи нерӯсанҷии Шодмон Ризоев бо Ибрагим Каитов аз Федератсияи Русия аст ва баъд аз ҳунарнамоии шоистаи ин ду чеҳра дастандарткорон ба хулосае омаданд ки шоҳҷоизаи дуюмро миёни ин ду чеҳраи муваффақе майдони имрӯза гузоранд. Шодмон Ризоев дар рақобати аввалинаш дар баробари Ҷасур Худойназаров пирӯзиро ба даст оварда буд. ва чун мушоҳида кардем, Ибрагим ҳам тавонист ки дар майдони имрӯза якчанд паҳлавононро шикаст бидиҳад. мавқеият барои Шодмон кӯшиш мекунад Шодмон ва ҳамин тавр ғолиб мешавад. дар фурсатҳои кӯтоҳтарин ин чеҳра тавонист ки дар баробари Ибрагим пирӯзиро ба даст биёраду соҳиби шоҳҷоизаи дуюми мусобиқаи имрӯза гардад. мухлисонро бубинед ки барои ин ғолибияти Шодмон Ризоев чӣ гуна каф мекӯбанд. ҷоизаро раиси ҳукумати ноҳияи Тимур Малик Ҳасанзода Шералӣ Ҳасан
توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه در این لحظه خوب استفاده کرد این حالت را. شادمان ریزویف و رقیب را دوشان از زمین آورد. برای شادمان ریزویف کلید شاه جایزه را رئیس ناحیه تیمور ملک با صاحبکاران جماعت دهاتی کنگورس ناحیه تیمور ملک تقدیم نمودند. بار دیگر توجه میکنیم به حرکت شادمان ریزویف. بچه‌هایی که هستن یک بار دیگر کی بود عبدالله؟ جفتو رو پیوند کنیم کی بوده که بچه‌های باقی مونده؟ نویسید همونجا کی؟ اخیران کارو کفکوبی کامرانشای اوستا پیریان با هنر و مهارت عالی شادمان ریزویف. رقابت نوبتی میان گلدختران نیروسنجی شایده قلندر و برنده نشان نقره قهرمانی جهان اوید و گشتنگیری با برنده نشان طلای قهرمانی جهانی گشتنگیری. بچه های ما با 200 300 هرچی مکافات میگیم میمونیم اینا درست است. با عزت نفسشان نرسد به هر نوع کاری بچه هایی که مهمانان امروز به خاطر زیاد شدن همون مبلغی هر یک دور کمتر تقاضاشون دیگه خیلی خوبلوه در سبقت قبلی فضیلت گلبوی را شکست داد و شایده قلندر را میخواهد که این نوبت در برابر خوبلوه پیروزی را به دست بیارد. شایده ایرین 5000 اینه نگاه کنه دورش اینام اکمل جان 5000 رو بگی نه اینو بتیم خوش بحالت شیر بچه کنگوتی حاجی سلیم 3000 سوان دیگه مجدیتی دیوشکا ایشا ترید چیزی سومانی ات ایمینا حاجی سلیم تریج دیکراتنی حاجی از کنگوتا تجالستا ادامه نیروسنجی این گل دختران تلاشای ایرینا هر دو بسیار هم استوارانه گشتین میگیرند. برادران شربچه تاجیکستانی اولوغبیک رحیموف تیمور رحیموف دادرش حسن حلمیرزایوف روسیه اینامی صاحبه معرکه ادین کاویان ادین سکوتین اینامی اکمل جان ایشاویدی غلاموف موسکوی لیف تاجیکستان $500 اینامی سلیم جان حاجی سلیم کانگوتی $300 نورمال نه دای با کد شد پلا رو بیاری که پلا گوشه ایسا موقعیت برای قلندر و و شاید قلندر و به خاطر کم فعال بودنش آگاهی نشان میدهند و
дар идома ӯро мебояд ки боз ҳам اینا اینام حاجی سلیم арзандатар $3 рақобат кунад. ҳаракати шоида қаландарова ки охирин лаҳзае ки сурат гирифт имтиёзи бадан буд, вале дар майдони имрӯза бошад имтиёзи бадан ба инобат гирифта намешавад. ба ирина ҳам ба хотири камфаъол буданаш огоҳӣ нишон медиҳад Баҳодур Ҳалимов. برادران شهربچه غرمی برادری ما تلاش‌های یاری نوبتی. بچه‌ش عبدالله جان دلسرک آمد به ما خوش اومدید. ابراهیم اسرائیل خوابادیان خداتون اقبال تیاد که ما یا دوارته بله دوه اوزی به خوش باکن فردوس دین қаландарова фаъол мешавад. برادرها به مردم شربچه کلاب زمین نسیموف فردوس جان به ما خوش اومدید. شربچه یوانی اکرام جان اینامی حاجی سلیم 2000 سامان خوش بحالود حاجی سلیم جان شهر نری کنگر خدا ارتون اقبال تیا 5000 دیگه در نام فردوس و اکرام اینامی اکمل جان غلامو خدا ارتون قوته. موقعیت برای اجرا کردن اصول در اینجا از هر دو جانب هست. شاید هم فرصت دارد در اینجا صاحب امتیاز شود. اینا برادرها حق نظر نظرف شهر ایسار مرحمت بنا بیایا سپید نشه ببینیم تو ҳол ҳар ду имтиёзеро ба даст навоварданд ва ба хотири камфаъол буданашон ба ҳар ду огоҳӣ нишон доданд. то ин лаҳзаҳо шоида имконияти хуб дорад ва ин лаҳзаҳоро бояд ба хубӣ истифода кард то ки соҳиби имтиёз гардед. вақт ба анҷом мерасад ва барои ғолибро муайян кардан боз дақиқаҳои иловагӣ ҷудо мешавад. durang shu puli taqsim kudovar yake durang shid iri ogohi pokoyi nete durang shid puli taqsim durang shid oxirandas dengi irini jon papalam negizde niçya niço nideyut nu pasleni das pasleni ruka давай bugün şu durang pul jon paklam Paolo. Şeker Mahmut kıcışı diyor ki, Dima, Metibej diyor. Halal. Halal. Halal bu koku. Paolo. Şansım girifti. Girifti puldan.
اسکوترا چیزم بگی چی بود؟ مخلصان را ببینید که از سرتاسر کشور جمع آمدند و آن پیرانی روزگار دیده که در کنار گلیم نشسته بودند از ناحیه انیقترش از شهر تورسون زوده به اینجا تشریف آوردند. حرکت اولوغبک رحیموف در برابر حسین خلمرزاєв با 2 امتیاز پهلو غالبیت را مال خود میکند. یکی از پهلوانان 65 ساله شهر نری تاجیکستان سابق چمپیون اسر برادر ما حاجی امان من مرحمت سنی خودش سویای مرحمت سنی خودش دیو کجا دیدیو ابوبکر تیمور ملیک کامل جان واسه تا حال برای هر دو میسر نشده است که صاحب امتیاز شوند. همین شکر محمد کجا شد؟ فشارآوری از هر دو جانب زیاد می‌گردد. شایده هم موقعیت خوب دارد برای اجرا کردن اصول. من برادران اینام ایرجان شربچی تیموری باز که هم $200 در نام امون تلاش‌ها به نتیجه باقی می‌ماند. خاطری مصفدی شاگردای امریجان نقشو حس میگیره مصفد بیایا مرحمت این امون اگر نامد سالم شمیتی بیای منا شکر کجاشی دیما فرخدی سودا که این خیر نمیشه که خود زنکت بگیری همین زنکت بگیری نمیشه نام همین پهلوانو بگو بلچک چی نام دارم شایده کوشش میکند و اینجا حرکتی انجام داده گل دختر تاجیک. پهلوان $200 اینامی ایرجان شرینن اینجا بیو تلاشی شایده قلندر و در فرصت های آخرین وقت بسیار هم خوب است. ثانیه های آخری نیروسنجی میان این دو گل دختری میدانی امروزه. فرصت های آخرینه که سبقت میکنند. ایرینا میخواهد که در فرصت های آخر امتیازی از دست رفته را جبران بکند. شایده قلندرова در این نیروسنجی با برتریت 1 امتیاز پهلو غالب دانسته می شود. رقابت نوبتی میون شکر محمد میر محمدов قهرمان جهانی گوشتنگیری با پهلوان از فدراسیون روسیه که وزنش به نهایت گران است رقابت را آغاز کردند.
ва ҳар ду ҳам Шакар Маҳмад, ҳам Дима кӯшиши ғолиб гаштанро карда истоданд. талошҳои Шакар Маҳмадро инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем. айноси байни Икрому Фирдавс 5000 сомон айноми Акмалҷон Ғулом буд. 3000 дига айноми Ҳоҷи Салим Хангур 8000 сомон довар ки ай ма биёи 3000 айноми айдаси анавай мегирад 8000 эҷи биё мана аммо ҳар ду талош доранд. Шакар Маҳмад мавқеият меҷӯяд. Ехошбаолуд Ҳоҷи Салим ҳаким масчои куна ва бубинед ки чӣ гуна бародари мо фурсат меҷӯянд ҳар ду. ҳаким ғарб масчои куна Сафиалло Раш худоатон иқбол кияд. Аллоҳу акбар ма бедовар нагирад. ана Дима мехоҳад ки алуки берунаро дар ин ҷо ба кор барад, вале муяссар намешавад барояш ин. ҳолат ва аз нав боз талош мекунанд. Икрам халат кабуд эзорози кабуд камарбанд сиёҳ ёвон Насимов Фирдавс халат савз эзорози сафед камарбанд сурх шаҳри Кӯлоҳ. анаме 70 сола ки ирам аламҷибиш Шакар Маҳмад кӯшиш мекунад. касса бигира ҳамида айноми Ҳоҷи Салим 1000 сомон 65 тон 90 солари биёй мегӯяд. ина биёяна ки ниҳоян ина хафа нест. ҳалол 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 девол беру галтид мавқеият аз ҳар ду ҷониб. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов фишоровариро зиёд карда истодааст дар баробари Дима. шербачаи кангути Ҳоҷи Салим 1000 сомон байни ҳартона худоатон қуввате хез волейбол мебинем даро лавосоти пушиди биё. аз рӯи омори ба даст расида вазни ин паҳлавони Федератсияи Русия зиёда аз 160 килограммро ташкил медиҳад ва Тоҷикистон марҳамат 65 солай бо чунин вазни гарон бисёр ҳам як ҳунари шоиста дорад. Дима дар ин нерӯсанҷӣ ҳама ба ин рақобат таваҷҷӯҳ доранд. Тоҷикистон Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов айношон $1,500 $1000 айноми Акбар Ғуломов $300 айноми Ҳоҷи Салим $200 айноми Аки Анварҷон
شخصی که در کوشش‌های همین دیما سال هم بهترین برای موزیک کشتی‌های تاجیکستان است. صاحبای پیشرفت ملکه. شدن اینجا Общий полтора тысячи دیده می долларов شود. для гостей. Какой-нибудь русский музыки есть или нет? Давай. Если есть, русский музыка. Abdullah Nangı namusi akışı karda Aygar Muhammed. Hakim masyoy kuna. Kudaltonu kuatiya. Kuş bağlı Abdullah'cığım. یک تکوی خود را درست میکنند پهلوانان و رقابت بازی ادامه می‌یابد. полтора тысячи долларов. تلاش‌های نوبتی $200 айноми Hoji Shakar Shimjit Mahmad dar nomi mavqeiyat Shakar mejuya. Mahmad. Ma, inam bige dovar ki pul dastida. Yes, pul dastida ma aynomi Hoji Shimjit. Nasim peşi moshini golib sho barav Nasim. موقعیت برای اجرا کردن اصول و اینجا شکر محمد حرکت کرد. Saperniki Amonku. باز تلاش میکنند. غالب این جفت یکی از مدعیان برای به دست آوردن جایزه سیوم هم در میدان امروزه به حساب می رود. گوییم هم خطا نخواهیم شد و مشاهده میکنیم که میر محمدوف پیشرفتی را میخواهد در چه زودتر در اختیار بگیرد و تلاش اجرا کردن اصولها و غالب شدن رو دارد. حرکت از جانب میر محمدوف و موفق می شود که این رقیب سرسخت خود را شکست بدهد. بسیار هم خوب استفاده کرد این حالت را شکر محمد و ادای احترام دست اشاره می کنند و شکر محمد میر محمدوف غالب دانسته می شود. بعد از این پیروزی طوری که گفتیم شکر محمد یکی از مدعیان برای کسب جایزه سیوم در میدان امروزه خواهد بود و توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه یک حرکت و اصول زیبا را استفاده کرد و رقیب را دوشان زمین آورد. و یک رقابت بسیار هم دیدنی این نیروسنجی میان همان بزرگسالان است که یعنی هم سبقت میکنند و تجربه اشتراک در چنین میدان ها را هم سالهای زیاد این چهره ها دیدند و هنمون گوییم که دوران جوانی خود را به یاد آورده دیگر باره
дар баробари якдигар мубориза мебаранд. ҳарду кӯшиш карда истоданд барои олибиятро ба даст овардан. ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати хубро паҳлавони яктаки сафедпӯшида истифода кард ва аз ҳаракати худи рақиб ӯро душона замин овард. рақобати навбатӣ дучеҳраи дигар рӯи гилем омаданд. Абубакр Якобир бо Туйчибек Шарипов. Абубакр як партофти олиро дар баробари Туйчибек нишон дод ва пирӯзиро ба даст овард. рақобати Комроншоҳи Устопирён як чеҳрае ки барои ҷудоии кишвар нарнамоиҳо ва дастовардҳои зиёдро дар корномааш рақам задааст. ин навбат дар майдонҳои гӯштингирӣ бояд ки ҳунарнамоӣ кунад ва дар муқобили паҳлавонон аз хориҷи кишвар ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳад. рақиби ӯ аз Федератсияи Русия аст ва Комроншоҳ бошад. дар баробари ин рақибаш мехоҳад арзанда ҳунарнамоӣ дошта бошаду ғолибиятро ба даст биёрад. рақиби ӯ Алек ном дорад ки талаби куштин гирифтан бо Комроншоҳи Устопирёнро кард дар майдони имрӯза. ташаккури зиёд. саломат бошӣ. як бори дигар ба кангурти овозадор хуш омадед. бародарон, мана байни Алию Комроншоҳи Устопирён 15,000 сомон, Акмал Ғуломов Шербачаи Комроншоҳ пай ҳам $200 талоши Муъминоботӣ. Мана пул дасти мадан анҷом додани усулҳоро карда истодааст ва аз ин рӯ камфаъолӣ рақибро ҳам довар ба инобат мегирад. барояш огоҳӣ нишон дода шуд. дигар бора талошҳоро ба роҳ мемонанд. Комроншоҳ боз ҳам як кӯшиш анҷом дод. Давлатшоҳ Чоршинзода ғазалшоҳи Давлатшоҳ сеюм захват касай айноми фарзанди Мухаққиқ бародари мо 1000 сомон, 10,000 сомони дига айноми Акмалҷон Ғуломов байни аршон Чоршинзода ёвон.
هم تلاش‌ها را شربچه مومین‌آبادی زیاد میکنند هر دو. گنگانی مومین‌آباد شهری نر $200 من حالی میگه با قضی کنه $1000 1000 سامانی دیگر خوش به حالت شربچه مومین‌آبادی گلمراد جان بین شربچه شهری ترزانده غلطشا 10,000 اینامی اکمل غلامو 1000 سامان پای هم کامرانشاه تلاشی انجام دادنی اصول را کرده ایستاده است. میخواهد سر زمین نشسته یک پرتافتی عالی را در مقابل این رقیبش نشان بدهد و فکر میکنم که همین طور اگر ادامه یابد نزدیک است که موفق هم گردد. باز هم تلاش ها به نتیجه باقی میماند و از نو باز ادامه میدهند. بین حق نظر و رستم اینامی اکی انور $300 یک خوش به حالو اکی انور خوش به حالو ادامه نیروسنجی کامرانشاه تلاش میکند سه دقیقه دیگر تا انجام وقت برای نیروسنجی میانی کامرانشاه با الک باقی مانده است. و اینجا یک حرکتی عالی از جانب کامرانشاهی استا پیریان بسیار هم با مورد استفاده کردین حالت را و طوری که در بالا قید نمودیم پای هم اجرا کردن اصول معلوم بود که کامرانشاه را موفق میگرداند. درآمد الله حکیموف هم پیگیری میکند سبقت های میدان امروزه را. و رقابت نهایی در میان سنگین وزن ها برای به دست آوردن شاه جایزه سیوم میدان امروزه رقابت شکر محمد میر محمدوف با ددخان قربان علیف برای به دست آوردن شاه جایزه سیوم. بعد از هنرنمایی شایسته شکر محمد میر محمدوف کمیته تدارکات به خلاصه آمدند که شاه جایزه آخرین را در میدان امروزه در نام شکر محمد میر محمدوف گذارند و برای رقابت کردن با او ددخان قربان علیف مبارزه میبرد و توجه میکنیم که این رقابت با غالبیت کی خاتمه مییابد. اکای انور در توفه فردوس و پهلوان شهر ترسونزاده. بچه ها اینجا فقط پرتافت حلال دیگر پهلو وقت
این نقطه ها کاملا موقعیت برای اجرا کردن اصول برای میر محمد. این آخرین لحظه های میدانداری ورزشگران است. یک توفه از نام یکی از چهره‌های ماندگار حاجی محیب الله که امروز فرزندانش برادرانش تلاش‌های باید نوبتی. صمیمیت و احترام الهیده قدر کردند. یک شاه جایزه تأسیس داده میدان امروزه از نام برادران و پیوندان حاجی محیب الله تأسیس یافته است که براشون شکر محمد سعادت کوشش کامل کرده ایستاده است بسیار وقتی موقعیت آن خوب را روزگار هم آرزومندیم که در اینجا پیدا قدرشناسی کرد کردن و ددخان خود را از اکرام و عزت تلاش‌های مردم را شکر به جا محمد آوردند. تشکر. از فردوس حرکت‌های نصیر او کنار گرفت. پهلوان شهر ترسونزاده به میدان میبراید. فردوس این طرف بیاید شما. گلیم یکم در نباشد ایستادو. آهسته آهسته به یک گلیم تبدیل می‌یابد وقتی اینا طولانی است. بمانم روزی دیگر خوش آمدید. باز هم شکر محمد کوشش میکند. خانم محترم رئیس خوش آمدید. اکی سلام شما محبتوف، اکی حافظ، اکی تورالی، سهراب جان تورل، اکی اسمان قل، سهراب جان از جتیپا خوش آمدید. همه میمانان حامد جان مخاکف، سابق چمپیون استر خوش آمدید. برادرها گفتی تاجیکا که هیچی مرچود آو دورم اینامی اکبرجان غلاموف 10,000 دیگه در نام شکر محمد خوش به حالت اکبرجان غلاموف. این خیلی سالم یگان اصرده یگان دور نبود، هم ماشین هم پول هم اشتر. باز هم شکر محمد تلاش میکند. باز هم موقعیت خوب را اشغال میکند و ادامه میدهد کوشش را و حرکتی بسیار هم عالی از جانب میر محمد. واقعا یک پرتوفتی شایسته، یک هنری والای شکر محمد میر محمد را در میدان امروزه ما شاهد گشتیم. بسیار هم یک حرکت عالی را در مقابل ددخان قربان علیف نشان داد و توانست که غالب شود و شاه جایزه میدان گشتنگیری را در جماعت دهاتی کنگورت ناحیه تیمور ملک به دست بیارد. با شما سپاس میگویم. حالا آخرین رقابت را بین پهلوان ریگر و شهر کورم میبینیم. حالا که شاه جایزه ها غالب صاحبان خود را در میدان امروزه پیدا کردند، توجه میکنیم به نوارهای تکراری که شکر محمد چگونه توانست که غالب شود و ما گزارش خود را در میدان گشتنگیری جماعت دهات کنگورت ناحیه تیمور ملک به انجام میرسانیم. با شما بودم من ساربان امان الله زاده. خیر تنسیت و خانه آباد باشید و پیگیر رقابت ها و میدانداری های پهلوانی تاجیک بمانید.